manino yo. E iei mea o le soifuanga nei. E peia o ki ngam whainita o lo fia ngai mai. E na o le atua e sila pia. Mau iai lona malos. Ala pito la au e yopu. Pātua tua. Kari tonu. E pule au le tu. I mea uma. E ngā lue mai fo i le tu. I ona lava tein. E fina ngalo ai. Mana iei o tau tino ngā yopu. Ina ua manino yopu le vai sua lea e. Tau whakapula atu e le tua. O le mta upo e whalua. O le whapea mai eio. Wa owi loa nei e te mawhaia mea E le mawhaia foi na vao ia se mea e te whina ngalo iai. O ai ea le nei ua ia whaapou liu ni nia lau pule. Male leiro. A wahana o tau tala atu. Ma loo le ma whau. O mea foi na sili o mawhaina tā ia te au. Na o le loa. Mea lea. O ino ai ia te au. O salamo foi le fuefu. Male le fulefu. E mai le tu o le neita au. Le ale te le. O lo watua. Ma lo watua. E manino le tali. O le neita sili mo tātou. E tu sai o le wha mala malamanga. O le nei matau. Ioi. E ngata la tā pule. Ai ao, le pule fai tō tasi a le tu. E le ai foi se tu mangia. E ngata lo tai loa. Ai le ma wha matala tala ina le sila fia o le tua. E ngata foi lo tā malos. Ai le ma tindeia. Le malosi sili ese o le tua. E ngata foi lo tā lofa. E le mawhai o na muta le alofa muti vale o le atua. Samoa, malau whaafonga anga i le neita eo. O a le via tana o tūla i mai i le neivai tau ai maise o lona malosi o le mawhai o na tātou whaatoi laloina ma fo ia. O a fōringa mai ua ngata lo tai loa, ua ngata lo tā malosi, whale ta ngata, e wha umatia, e mawhaia e le tua. Ua o ia o le tua pule au, o le mana, male malosi umala. Wha ulea, ia maupea le toa vai, o le tātou soifua whatupu. Matali tonu i a tei, o ia lava o le tātou malu, malo tātou malos. O ia o tātou fesoasoani sili, i teimi o pōponga. Le ale te le o lo tua. Amen. Ia tātou tika. O le anganga o le whaafitai, e le whaititia. Wau lia mai le nei aso, i lo walofa ma lo wanga le lei. Ai mai se o le nei aso. Mātou wha manatuina ma māwhau whawai i soi fua. Na o foina, ma tui nātu. Ina i aola nisi. Mātou whaftai ka mā. Whaftai tele le mana waola. Se anoa lea. Ua muta māwhutanga. Ua muta fo i le whao ngā ina. Whaftai le li ie. Lo e whao poku pēa. Aso lo soi fua ma leoro. Leo i foi na le fasilingia. Ni foi ua muta le ngā ruenga ma mawhutanga o no leo. Ai le vai ai le nganga whaafitai o utunga. Mai se le nei foi mai tau, mātou māwhau whauai. Le toi tū mālu mālo ke riso. Whaafitai le li ie. Iala o whaamanianga. Kino le mawhau ma le ngā. Whaafitai foi, te mā. Iala o lau whaari mai. Tuspa ia,
le ngano ko ia tili lo fali tino mai e ala ia Yesu Kristo lo matu oli lo matu ao matu kal pamangalo matu se mo matu alto ni mafo fonga ni sao noanga mani upu ya mionga ai meso le tau kua feau mo lau feau mo lau ngāwe o tiute wale wha mau o la ngona o wha mau o lum ia e alofa ta maa wha maa ngalo i mātou toto le sala o Kristo talo lama mtu inatu ta maa Ukraine i le nei tai au talo le tangata fia pule le tangata wha mau o lum lea ua manao e tutusa ma lau pule. O ua manao fo ia sili atu i lau pule. A lea ua le iloa le tā ua o le tangata na e whai. E talo lava ina ia iai lo ua nganga so soani i nai tangata mawhia. A ia soli pala ina i o ao le wha mau a lunga le lea lofa. Mātou talo ina ia au ngā soani a malo au whatasi ina ia maua ai se tō manga o si atunu. O le nei aso e le upo male mana tuna tuai i mātou i soi fua na wha umatia ia ona o le sautonga ma le manuia o i mātou. Tangi mai ele lo latu toto. Le toto e ola pea. Mātou talo nei wha mai, pui mai o e tuma. Watu po e uluma, e alofa ma wha manuia, nei ofisa whasa la lau. Ai a ngā luenga whai o le nei aso ma aso umu. E upu po o le nei tai au, aluia ma le mana. Tā tau malau fio le nei aso, ele lei ma manuia ai leas. Ni sia o mātou talo. Tasi ei ma te talo lilo a lau whanau uma i le lalolangi. O no Yesu. Amen. O le nā ua whawhonga le tino i tātou sauringa lotu o le tai au nei. Te ia le sunga le whiwhiau to ina, sunga le whawhingainga, Reverend Malaki mo iawa mai le kāresia e whaka a sa i Wainui o Mata. O le tuerenga whawtai tele lava i le sunga i le whawhingainga, whamalota pena mo le nei tai au. Talo fo i le tua i whamuri atu le iaso mfuafuanga, pe fo i le tua mo le no whaalo, pe fo tapo inga le kāresia, whawtai fo i le tātou au whai pese. Tai luas fu fa minute o te nel fito le vingo le tua o le fa fonga mai ia o le fa nga solo le tato por kalame le minute o fa fonga le por kalame le ata o le tai o le terminate ta lo fa lava si fonga le le la mua am talia le tautua le fo yaso. Ila
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia tātou porkalame le atau le tae au. Ia le nei fo tātou toi e vai lungo le tautua le siufonga le na mua. Tari tonu sa manu ia le sa uninga foi o lo na so tāpua i le aso na nafio ni se ka le sia o le aso o tona i le o mawai atu. Ia le nei tae au. Ia mahalo la volfola umon mia mahalo tau atai. E moni le leia u por pese ia le woso e le la le fu tai fo fa tai le tu le pule fa soifua o te ina lo soifua le nei tai au ta tu tu fe loi tonu la fo ia o le aso ne o le aso mano lo ini usile nei fa pe foi ma Australia
Whamna toi fo I fita na maali liu le taua mua lalangi ia manisi lava taua I luma mai matua mai. Ia e mana tua pia hile nei fo I vai tau. Ia maloso I fua malolangi e ma. E o tatu I vai aso muli le masina o ape wila. Ta pena fo tato I whawhelo ia tu le masina fo me. I le vai aso lava le nei ilo na so sa. Samoa mua mele la tato wanga iai. Ia a o le vai aso la le ilo na sa fo ilo na valu le aso valu leo me. Ia le asa leo tina. E vai la le vavia tele o le fo laungo le melea. Lo fatu le por kalame fa menui atu le nei tai au. So ngai fa finga ma fa le tua. Tupu mai o le atunu u fa le tua matau sa au ma le uluma. Le malosi fo le atunu ma nei fa nau. Pena fo ina fa filo ia tu fo I tatou tamam tina matu u malava. Ia o le nei aso le aso malolo. Ia malolo o le to tele o nisi lava I whainga luenga. Avita avale fo I lungo le wala ia le lava le. Fatoa le nei oe ma fatautai e oe le fo launga le nei aso I fe malanga inga ma tāwhaonga. Ala ngona la fo I wale la vai ia fetua whaisi malolonga toi wha ua wai. Ia le lek o le a wha ua tatou porkalame. Fatalo fatu fo I tatou paanga ma uolo o mo me tau tua ia tunu ma mao lungo le Facebook ma le YouTube. Talo lava ma lo lava. Ia so se tunu lava Amerika, Australia, Hawaii, New Zealand nei a toa lava. Ape fo I Amerika Samoa tuto tasi. Ma so se vahenga o le lalolangi o mo si fonga le la mo lan tau tua. Ia lo fatele atu le tatou por kalame ma lo le fo lau. Ia na fa fonga le tatou pese o na fa fonga le tatou talo le tau fa murianga o soifua. Ia maru atu le tatou por kalame le valu tatou tal fo pe o maseni. Smel fa fonga le tatou pese. Le o toi luas fulima ia toi luas fulima minuti on tale o le valu. Good morning tale. Hola tale honi tatou so tokelau. Ma lo soifua.
Pa fianga na mar kolisi le fifi o le taimi leo toi luas funu minuti na ta leo le valu. Smel fa fonga tatu tala o le tau mo le nei tai au na smalo lo. O le aso le nei o tai au aso lulu o stofias fareile matua ilangi le lei lava le tau. Langi le lei le tau pio na fai lolo ofisa le va ai tau. Ka piti manua tu whanganui matau naki e matua ilangi le lei le tau le aso le nei. E whape foi le tau i wai rapa matau po e langi le lei le tau. Hawke's Bay le tau to ulu ina timu le aso le nei. O Marlborough ina timu le tai au na amatelo na kilia malangi le lei le te leo vaenga o le nei aso. Te leo taimi o le nei aso. Au kilani e va aia le matalo la e nei wha amalu manu nisi o taimi manai timu. Hamilton le aso nei matua ilangi le lei ale tau. Maulalo le fuore malulu fa mawina inu usa uta ua mua lo i le lima i le luu lea. O Hawke's Bay. Tau po fo ye lima wai rapa e fa o le ea ma whanawhana le maurunga sifuru mariva wha mawina i Marlborough fa pia fo i whanganui sifuru iwa taranaki sifuru mariva mana ua tu e sifuru marivalu pa vai atu fo i le motu i saute i le aso le nei pio le whalia ofisa le vai tau e langi le lei le tele o vai ngone motu i saute i le aso malo lo le nei o ina vekako le tau to ulu i te munga i le aso le nei. Ina maulano le fuore malulu e lua whamawina i Queenstown. E a mawhanawhana sifurumariva whamawina i Kalai Estete. O leo te renga o lea tunu nei aso o lea langi le lei le tau le tele wanga o lea tunu. Se vangana nei pia ma Hastings, whasolo toa i Kispet, tau vai i te munga i le aso le nei. E o le whasolo mai leo le talo le tau i pia le nei aso i nei timu i le tele luas furuvalu le fuore vela. Luas funu le lima le fua le ea mawhanawhana i o pia. O le angoto ifo le lai le so Wellington e le toi luas funu tasi minute le ono na nei le fiafi. E o soa ele la tai au le fitu i le tai au a tai au. Fua le malulu fa mawina lo i le tasi. Masi tone malulu le yaso. Fa solo le lunga i le se funu ma le tolu le maulunga le fua le ea malulu le iai. Ea mawhanawhana i Wellington e manu tua oi. Ia olo o iai i le vā o le se fulu ma le ono, sfulu fitu, sfulu valu, sfulu iwa. Ia mawhanawhana Wellington e manu tua oi. O ia le whangota le nei aso i manuia lo whaiva. Tala o le tai i le nei aso, pe le tai i le ono i le tai au nei Wellington e lea. Sua le tai te au le sfulu nua i lao auli. Toi pe le o le tai lua sfulu whamenu te ai le ono na nei le fiafi Wellington e na. Poli rua, pe le tai te au le sefuru tasi i le tai au nei sua le tai, toi lua sefuru lua minute i le ono le fiafi, toi pe le o le tai lata i le sefuru ma le lua i le pona nei. Tala le o le tau ma le tala o le tai mo le sirifie le tunu. Ia, whamalo whaftai. O tai au pe tatu o lia maua tuai le tatu tala o le tupe. Ia, ona o le asmalo lo le nei. Malo la waleanga le nei. Samoa, ala tatu se e atu i lava no whamlianga wa soifua. Ia o ia na soifua nei aso lo fatu por kalame tu mau pel tatu emaili. Emaili le na, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Pena mai ele whamanuianga. Ia o le aso le nei ono tus fai taulo o mau le teu i tau nome se furu ono fai upa se furu fitu. Olo ia il fai tau le nei. E taitasi le tangata e tusa ma mewa ia te ia. E tusa ma le manuia ua fo ina mai e ovalo wa tua ia te oe. Ia o le tusfaitauna le aso. Pei ale sunga, te le lopo le sunga tailo au lea e whamanatu nei le fast food. E tau sanga la whapoiponga misionu wharetua. E no vai atua i les wharei lea o tu mai le whamanuianga i lungo le tātou Facebook. Ia whai o lau sunga ia happy anniversary ma lo lava. Ia leo le sai ma lo foi ia leo stai le tina le ainga. Ia po oe foi o nei le whamanatu e lua maftanga misionu wharetua. Ia pusio wali ia malo lava ia sel mana ia telefi tau le ala ia le ulu au lia mali ia so fia ia manuia tele ia o to waso i fuan ia so pese nei family o to was fanau o ia sa ala sunga tailo au manuia li lu anniversary tai alo fatu por kalame faftai tele le mafuto mai ia malo lava lo fale tina to mai.
aso Samoa e mitiai. O se tatala pa amanuia, lo aso whana wauria. Me oni awa mani pena, me usitai ua sirirena. E manuia i lohola, e oli ai mapia fia. Oh my tato fia fia, lo aso whana wauria. Tato bibi I mapanga petai, I lea tua wauria mai. Sina ile tele oaso wa on sapia nei male pia ede ya so wa unia uso e ia tautola ya mua pe ale atua pa taulo malosi tautua male pa amaoni oh my tato pia so fana wauria tato bibi I mapanga petai ile atua wauria mai Sofana wauria tato bibi I mapanga petai ile atua wauria mai oh my tato bibi oh sofana wauria tato bibi I mapanga petai ile atua wauria mai O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air. A tala fatu le tunu usmel fa fonga le vava ai tala o mena tupu le langi le yaso te usanga mwai I le aso luas fulima wa pewila. O le aso te usanga tasi fitu I valua. O le tangata suafoia Nicholas Pelitia. Ia fa maunga le malo falani. Ia o le so o le urua I tangata le na whaasala ina le o titu lou le ngangana. Tausanga te si fitu I valua. Ina to inga whaasala ngā le whaonga le masini. Ia a whaina I le ao le tangata. Whalani ntupu ai le so le tausanga te si fitu I valua. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa, tasi lima. Na taunu uai le tele o malo na au whaatasi ma Peletania. Tau mawhai lea ia whaato I lalo ia le nuu leo Turkey I maawe esea mai le taua mua mua. Lea lana tau nuu e fita ni usila ma Australia I Calibri. Ia leu tato whamila tuina le aso. Ia o leo whaina fita Australia ma ni usila na mali li wai. Valu wafe fitu se lau male iwa Australia ni usila e whaafe valu se lau ni malua. O le asol tau sanga e tasi iwa tasi ono. I ni usila atoa lava na whaamanatu ai mo le taimi mua le Anzac Day. Na whai fo itu unga so le whanua o le tele o fia I no mai a sauninga o le tai au. Tau sanga tasi iwa tasi ono na amata mai le sauninga o le Anzac Day. Lea lava o lo o whaau au pea I tau sanga uma. Le fo utato whaamanatu ina le yaso. O le yaso le nei I le tau sanga e lua afes fulima. O se mafui e marosi e fitu tesi ma le valu na lulu le nuu leo ni po. Ia e lata I le iwa afe so ifua na afi ai. Se fulu ono afe valu se lau so ifua ia la tona marulu ai.
O le aso whamanatu nei le nua Portukale, e ta o le Freedom Day. Ia, o le asole nei mau e fo i le saulotonga o le fide mu o tangata o le nua Portukale. Ia, e le o mai lo le taimi po toi wha au pea. E pia tausanga te siva fitu whana a mata whamanatu ai e le nua nei. Ia o tātou talana, e toi maua le whapoponga tai masani whaaftai lava. Ulai
Whafonga o te sunga ia halo fua. Alo ia le sunga le tatou tampese lea mai motele i sala fai. Sunga ia alo ese pu e fua sale. Whamalua te o se lea. Swafa ole. Le uso ia e malo lava le pese le iwo tai au. Toi whami luti o de tā leo le valu e wha moe tā leo le valu e wha fonga mai le tatou tala mai sa mom telefone le ia so. Le aso leo le aso malo lo. Ia le utatou ilo le tala ia o le tausanga e tasi ono na mata whamamalu e New Zealand ia le aso le nei whape Australia. Sawa i lava. Le ua ma le vai tau, ova ma se lau tausanga. O whamanatu pea. Peo le taua mua o le lalolangi i lea e tele so i fua pe sfulu, pe sile fulu afe fita New Zealand ma Australia na maali liwa i le aso le nei. Ia, o te iloa nei, ia ise olo wa inga sa tau i taua olo e manatua. Ia e manatua umala tau le aso nei. E le ta alonga laka piliki na whaia le po le aso tofi na umatamatai. Au whaia le minute fi le mu i le val ta alonga le Bulldogs ma le aua le Broncos. So olo le si tangata e lunga. Lunga le tangata. Wa pe sol. Dio fo le tangata ole. Taimi fi le mu e mawhau fau e fo i manatua ia e pele a inga le na whano iso i fuai. O fa pero ma fa talo sia ele sta mai titi tatou fo ile wa il manana kapi Australia pe talo sia ele os Pacifica talo sia ele os Samoa ai na o malal talonga ai o les freely o vai atu fa si matua tele o tangatali ele os Samoa ele os Pacifica al mela o tu mana tua al malai na fa talonga o le malai le aula le Broncos Brisbane o le au la totalo le au le Bulldogs al mela o tu tua i pole whale lei al tangata tāpua i al Bulldogs, le tamalo matua lea ale au le Broncos. Lena e ilunga le teimi o le minute file mu. Ia mailo ma security po leo avelo i whafomal malai. So mau atoa le teimi na fialu, le tamalo matua le tālonga. Ai latu le tālonga e le whaalo aloi. Ia pole loa le tangata mata le Bulldogs. Ia toi au ia ima tangata mata le Broncos. Tuli fafa malmala. Ia nā lulu i fafa. Avele security, fa pela. Matua le tangata. Ai le ilola na mela e fai. Ia lala walu i fafa malmala. Au le ima se uingana ni sau tālong. O ta mawhau whaua le tālonga pēr tātou uofo i fa pia. Le sona le mo tātou uma. Mai se tupulanga talavou. Ia fa ia taimi fa pēr fa pitoa. Ia fa alo ia i wae. Te ua fa ina isi taimi o stangata alo le malai. Matua tele le tangata ai whawhitai leri. E le o se Samoa le tangata. E le o se Pasifika fo. Ia e ono le o tāle walu. Ia usi mai al whawhonga. Nā tau tala ne mai Samoa. Ia mo tātou telefonu le fu tai au. Maa lolo sa i fua. Smel whawhonga. Whātala whātu le amatango nei vai aso le tātua tunu, le amatalia i fo i atu te mga aduenga e pe ona masa iai. E usi mai al whaafonga, o nisi o tale meolo te tupu le tātua tunu i Samoa. Ua whaalia te mai tai presidente le asosia tausi soi fua Samoa le sunga sori alofi papale i. Le tūlanga lo whaafaingita ai wha maupo ponga o wha maumaunga, o tangata Samoa lo a afia le COVID le teimile nei, ona o le to'atele o tangata Samoa o lo whaia lātou suenga i whale, e lātou i o lo lātou whaatauina mai i a suenga mai whale talavai pe awina mai fo i o lātou ainga i a tunu i whafo. Ona o le to'atele o i lātou i o lo whaamao nia i a lātou lava suenga o wā awhia, ai le o mawhai o na ripotia mai le matanga luenga, mō whaamau maunga mauti noa, sau nore tinai a soli alofi, o le foi numera e fitu afe se lau valu se whamalili molo i ei wha maumonga la tamai o la tau wa fia, e le o le foi numera mauti noa lea, e mauti noa lava e sili atu. Peitai o le tūlanga na tā o e soli alofi, o le wha mai e sili o na whaingo fia na pui puinga ma le tau singa, e toe wha fo i ei li tangata soifua wa fia i le soifua malolo i na le lei. Pe a whai ai mauti noa uma wha maumonga o no whanga, o i lātou wā awhia. E na ia mawhai on tulimta i almatanga luenga i a mauti noa pui puinga, ma le pipisi solo ai le wha ama i ainga, wha pia fo i matangata lau tele o si o manga, o lo ono no whai i lātou ia.
O le te minei le matanga luenga le soifua maloloina, e na o le mamalo le atunu o lo o awhiwhiwa nei no whanga wa atofa ina, mo tui pui pui whapea fo isu enga, o lo o mawhai o na whaama wina. E le toa ai titi o le au whainga luenga le soifua maloloina le taimile nei, e whaafai tae o na whaia sa isi a wala, mo ni whaama maunga ripo te mai o ilanto wa afia, e na wa mai a lato lava su enga i te tono a inga. O le tua lalo le presidente o le Associate tausi soifua Samoa, e te tau o na ngā lulue whaatasi le antunu, e vave fo i ai whaafita auli o le whaamai, ma whaingo fiai, ma ave ese ai le popole vale. O le whaatalanoanga le whaatun sili o le soifua maloloina, le tō whale ausa Dr. Take Naseri, na ia toe una ina ai le tūlanga tā ua tele o tuipui pui o le whanau la iti, ona o loo iai pea le tūlanga whaata malai mātua, ai o loo te tala lava le awa noe whaa wawai e tuipui pui. Sau no le ausa o le teimile nei, e pei ua li lifa mawhauwhau uma o mātua matanga to le antunu. E le COVID ma ona ia fo i tuipui pui, ai ua whaatu tuu mātua e le whaingo tuipui pui o whanau, e pei ona sasa wa i le tele o tausanga, e pei o le tui o le misela, tui o le tale vivini maisi. Whai loe le usa, o loo iei tali tanunga o fō mai anta mamai o le lanolangi, e fōlinga mai o tui pui pui māsani i o whanau la aiti, o loo te le so lātou pui pui ngā matete e ai le siam mo le Omicorona, le o se sao nei le lanolangi le wha mai o le COVID-19, mai whanau pepe se o atu i le whātau sanga le mātutua. Watoe te talo tuai le usa e le malo le atunu i mātua, e tā ua le tui pui pui o le wha mai o le COVID-19 o lo wha ngā solo le te mile nei. Ai siri fo i o na tā ua tui pui pui māsani o whanau. Lea e whātau tei le te me whanau waise pepe, whape nā fo i na wa ato le sifumale lua māsina. Na toe wha amanatu e le usa i le antunu. O pepa tui o whanau, o lo tutusa lo lato whaata awai nei le te mile nei ma le pepa tui o le mai o tui lo na lua o le COVID-19 furuiva, e whaauru whale i whanau i so o sea onga i to tonu o le atunu. Wa whasile sile se polo inga mai le ofisa o whainga pālota, e tawala mai le whionga le whongfitalai o le mota, papali ili o ta euma se pau. Mosu i uma o le tumalonga ngaifo numera lua, o le aso ono me i le whai le afiafi, o le antapu ni ai la vanoa mo i lato ume fia restala, e sao ni ai mo le whainga pālota lai titi, e toi sa ili ai se sui o le nofo le tumalo. O le whasi le silanga ina ia no noa se ia lanu pae pae lumo maota malawa, o so se ai ngolo mo mia le restala fau, whate se ima le restala le liu, a o le i o atu i le asono me. Pe o na sila fia, o le toi fidi ai o se sui o le tumalo, ina watu malo le afio ngā vaele pa ia awa iona se kuini. O le sui fai pule o le tumalo i le tasi tausanga nanga lue ai, maawa no ai le no fo le tumalo i le pale mene. O le wawaiao na le lana whaamanatu na i Samoa le aso whailunga ina, o fita na maali liu le taua, la ofo i nātu la nātou soifua mo le sao le tonga o le larolangi matangata Samoa. Whailua le presidente o le asosio fita Samoa, le fionga tuala Josefo Bonifacio, o le fionga fo i le sui pānemia, o le tāua tele o le nei aso e toi whaamanatu ai i le atunu uma le larolangi, soifua o foi nātou ia fita i taua mo le sa i lia o le saonga le mū, o se fi le mū i le larolangi, a toa i ma le sao le tonga, whapea fo i ma le wha le lenga le vāo fita atunu, e na ua ea lea taua se ia o mai lea so. Peitai, e le o lea nganga wa iai nei le larolangi, e pei o na iai le malo Lucia ma Ukraine. Sau noa tuala, e ui ino wale o vea o se aso malo loe pe o na masa ni ai le atunu. Ai o le nganga tā o le aso wha apitoa na wha vaiai, e le o mawhai o na tineia. E le toi amatai o whai ngā malanga wa lele malanga wha apitoa mai New Zealand i Samoa, le iai le whai ngā malanga i le aso toa na i le whai ungo le vai aso. Wa toi te talo ma wha amanatu mai ele vai ngā pui ngā, a le komiti o wha avilame tupu wha fo se i le antunu. Wa na o le au whai ngā luenga wa iai le wha atanganga e ma whai o nauru whali te tono no whanga, o lo wha anofo e se ai i lantou le whai ngā malanga o ia wa lele. E wha amanatu fo i le antunu,
Na toe wha amanatu fo e le fionga ngā whili o le te whono le komiti. O loo wha awa pēha o na tapu wha apo te putonga i te tono malai wa lele ma wafu i mata autu. Se i wāanga nā lava na o tangata e whai malanga. O whai lo fo i o se soli tū la whono, le leu sta i o ia tapu i lalo le polo a inga. Mai ma whai o na whaasali nai si tangata e sala tupe, e lua whe tā la. E lei toi wha lo mai e le teimile nei po le ale o mile wa o iai i le wha lofo e seo i la toi malanga mai le atu noo. A le malanga muli muli na ngata i whai ngā malanga ai taho fia loa e se furu wha aso sa wha lofo e se ai. O na tūla la tātu lava sa moe tūlanga i te tala i whai ngā malanga ma sa o loto ai. Ina ua mawa lunga le tūlanga o tui pui pui le atu noo. E le ngata le tui mua mua ai wa wha pia fo i le tūlanga le lei. Wa iai le tui lona lua, ma le tui o le posta. O tala fōwia mai sa mō le ni aso, man wia le tātu tunu. Whasoi fōia. Ta lofa lava o telefou i le tautua ma le au nanga le siu fongo le laumua mai i Wellington. O le so o le aso malo lo whaatu langa ina e manatua i le whaitau fia afe o fita New Zealand ma Australia na fosia i le matawhanga i Gallipoli i le tunu o take i le tau o tele mua o le lalolangi. Peita ai o le Anzac Day i nei o na pō ua whaalau tele atu e manatua ai ma isi taua uma i se o se itu o le lalolangi whaapea mo fita na mā lili wai. E ui ina o lea ua mōli lanu mōli pui ngā o le whaamai COVID ai sa le ima whai o na whaatino ina i le tūlanga e māsani ai sa uninga whaamanatu o le nei aso e maisi ai le waweao ona o le uti o le taimi sa mana o mia e tā pena ai. Na whailo mai e le President o le Societe o le fita sa i taua po le RSA o BJ Clark sa whaatau nui na lava sa uninga i le waweao ona le la i maafa amanatu o le taua i tu e seo New Zealand e o fiai le maafa amanatu i le Pukeahu National War Memorial i le laumua i Wellington. O le awhia fo i se wha alo wha apitoa le fuawa lele i le tele o vaenga o le tunu i le so i se vaenga o Port Kalame ma sa uninga wha amanatu le nei aso tā ua i le kalena o aso malo loa alo ia o New Zealand. O le a whaonga ina ni waalele au fiai se Orion, whaapea se Spitfire, a tō whaimani helicopters o le tu ainga o le NH-90, mo le whaalo le nei lunga e o le ea, o le a au fiai se vaenga tele o motu umai lua, e fua lava i tu langa o le tau. O le tausanga le nei, ua whape fo i ona atoa i ai le whaase fulo o tausanga, taru o na awhia le fita New Zealand, i le vaenga au o le file mu whaale vāo mālo, i si nai i ai kupito. O le tausanga e awhi se lau waru lua na amata ai o na awhia fita New Zealand, i le vaenga au le nei, mo le tausinga o le file mu i si nai, lea e awhi ai mo fita ma isi mālo i se furu lua o le lalolangi. O le lātou matawha ioi, o le waaia ma le tausia lea o le whengainga o le file mu i le vā o ai kupito ma Israelu e pei ona sei nia i le tausanga e awhi se lau fitu wiwa. Ai i le matawhanga i Gallipoli, lea na amata ma mafua mo iai i a le aso le nei o fita Australia ma New Zealand po le Anzac Day. O le tausanga le nei, whaato e fo i tuai i a le vaenga au New Zealand e a wai sauninga whaamanatu e whai ai talo mai lua afes fuiva. Na whaalia mai whaapea o le fita ma le mtanga luenga o le puinga a New Zealand e ta ia i a le sauninga whaapitoa o Anzac Day i le peninsula i Gallipoli, lea o lo lango mawai le whaita wafe o fita na mali liu i le taua. O le whaamai COVID-19 furuiva e pei o na sila fia na mafua ai na tā fia ma le whaia ni sauninga whaamanatu le nei aso i Gallipoli i le lua tausanga ua tua na ai tu nei. E pei ona sila fia e malu masina o tau fita New Zealand a to fo ima fita Australia i lea vaenga o take
i le se lau ma le fitu tau sanga ua mawai. Ma e ola le taua wa o atu i le se lau tolu se fulu afe le a whai o fita ai tu e lua na mali liwai e au fia ai le lua afe fitu se lau fitu se fulu ma le iwa o le fita a New Zealand. O le minsta o fita sa i taua o le tamata i a Mika Whaitiri a te fwoi masui mai le ofisa o le puinga ma se au malanga to tele mai New Zealand o lo o whai masui o le tunuu i ia sao ninga i Gallipoli. O se lipoti au pito lata mai le taua Ukraine i mātu o le peninsula o Gallipoli na taua mai ai o se taimi o le so e taunu o tuai le whailau tusi au a o le malo Amerika o le li o Anthony Blinken whape ai ma le whailau tusi o le puinga o Lloyd Austin mo se a se singa wha apitoa. Ua wha amtalaina wha apea o ni sui au pito si nia ia o le malo le United States of America ua malangatu i Kiev talu o na tula i mai le taua le nei le vao Ukraine manusia. E se wha asa launga le Palestine Ukraine o Volodymyr Zelensky sa ia tauai e le te tau na sawa li wali atu le nei a si singa e au noa mea ia sa wha atalu sanga ina mai e Ukraine e au fia ini mea tau wha apitoa e feso sohani i lana fita e te te atua i vanga au Lucia ia o i longo na la tau wha atafuna ina a ai ma lau whanua ma fasi o ti ai le to tele o tangata Ukraine. Ua whaia ne a se singa sui si nia ia o Amerika i taimi ua atoa le lei i ai le lua o masina talu no so fa ia fita Lucia le atunu o Ukraine. E le taimi nei o lo fa awo pea o na vela le taua i saute fa pea i masa sae o le atunu o se os fa inga sa fa ngai nai ni me tau fa aton tonu o Lucia na mali di waitangata to avalu i le ai saute ngo o Tesa ai i le ai o Mariupol e liputia mai ai le os fa ia fita Lucia o le lotua o le kompani ngosi ua mea le Asphalt Steel Plant le o lo fa amotu iai ia le vaenga muli o le fita a Ukraine fa bea ma le totele o tangata lutele ua le mawhai na so sola e se mai e ui ina sa iai se fa atanunga a le li Palestine Lucia o Putin i ana vaenga au i le vai aso na tenei ina ia aua leo so fa ia le no fuanga ai tau ina lio fa ata milo ai. Ua se fulu la whai o tangata ua mali liu ma whano le soifua ona o wha lave tau ta amale e ui ina o lo o wha solo pea le whai unga le nei o le vai aso malo no o aso o fita sa i taua po o le Anzac Day. Ua wha amatalaina e leo le whai unga le vai aso le nei o le Anzac o se teimi sili o na wha le tonu i wha lave te tupu i lunga o ala te tele. O le wha lave le ana mali ni waini tala bausi to whailas freile i le ai o inme kāko, ua wha apopo atua i sa wha inga o sili atua i le wha aluina le a wha i o ena mali liu i lunga o wala i le taimi o aso malo lo o le seta. E fitu la wha i ni wha lave ese na mali liu waitangata nei e to se fulu i le tonu o se taimi e na o le whasa fuma le varu i tū la. E to wha na mali liu i inme kāko, ma leisi ta ono i ni wha lave na te tupu i Herakino, Raglan, Whangarei, Whakatane, Raitahi, Whapea ai ma le ven. Whailo mai leo, o le asi tia le tūlanga o ngā luenga masani e leo i lunga o wala i tu o New Zealand i le so, le aso malo lo le nei o fita sa i taua. O le whautuanga whaingo fie mai le mta ngā luenga mo awe ta wale uma, alu le mūrau ta wale ma tau nuu ai o e ola. E leisi vaenga o le tātou tala i le nei tae ao, o le aso na ina te nei sa whama vai ai ma te tala alo ia le whea ngainga le au lotu katoliko Samoa sa ngata pere nā tete i nae, ma no lātou tofi fisosoani le sunga waweli tuitolowaa, ma le whale tua ia Veronica tuitolowaa, ona ua si itia la ua i se fesuia inga o la o whi ngā ruenga i le tonu o le kapelenesia Samoa. Ua lua sifuru te usanga o ngā rurua le sunga waweli ma le whale tua i nae, ai ua tōwhia nei e ngā rurua i le palisia le ainga pa ia i porirua i se vaenga o suinga, ua uma na whailo mai e le taitai o le puleanga wha aki e bikopo Wellingtone le fionga kātinali John Dew.
e le ngata i le aulotu o le ainga po ia, ai o le atau sia ho i le sunga waweli mo le wharetua, ia aulotu Samoa i Titai Bay, whapea ai Newtown ma Seatoon. O ia suinga, na amata whaatino mai le tausanga ua mawai, ai o le tausanga le nei, u wha moe o le amata ai una tasi i le masina le misa Samoa, mo aulotu e tolu i le parisi o le te awa kei rangi, lea e au fia iai nae, o taita whapea ma Lower Hutt. Ma o ia sa nginga whaale masina i le ngana Samoa, o le awha aso solo ma ua wai o na tali malo ai au lotu nei tolu. O le palisi la a te awa kei rangi, o lea ua te ofia iai le sunga i le whaafengainga ia Paulo mo le whaletua ia nive mo le ngā luenga whaafe so swani. O le palisi o le te wairua tapu, lea e awhi ai le whale lua o pitone ma wainuio mata, na amata mai le tausanga o mwae o na whea wai i lātou i a lātou mi Samoa e tasi i le masina. O au lotu nei e lua o lo tausia le sunga le whaafengainga so swani i a Kalolo Perez. O le Perez tene o lau lotu a sangata pela nā tete i nae le to whaafia ui finau, sa whaima fonga o lau lotu e whaafetaia le sunga waweli ma le whalitua mo le ngā luenga sa o lātou whaafenga ia i tausanga i tele, i le sa ninga na tau mai ai le asto nai, sa moli mawina le wha moe moe, e le taitai o le palisia sangata pela nā tete i nae le whalitua i a Barbara Rowley ai whapea male kalisia. E lima afe, lima se lau ono se furulua le a whai o mai fauko viti se furu iwa, sa li potia mai ana nafi ele mtanga luenga le soifua malo loina. O se a whai ngā pito maua lalo lea, i le tonu le lua masina ua tua na i etu nei. Sa whai lo mai fwoi, e iwa la whai o tangata na maliliu ona o le wha mai, e tu sai o wha mau maunga o le sa ana nafi. E whase lau iwa se furu la whai o tangata o lo tau fia i whale mai mo tonga fitinga ona o le koviti, wha tusa lea i le whase lau iwa whana iai i le asto nai, ai e to lua se furu mai o lo tonga fitia i le vaianga o ngase e tinga ina. O mai fau e pei ona lipotia mai, o lo awhi ai le tonu se lau lima se furu lima i le tonu o le tu malo o le Capital and Coast, ma le se lau iwa se fumaltasi i le tonu o le Hutt Valley. Ai e au pito maurunga au kilani e afe whaase lau lima i a lātou mai fau pito i aile tu malo Canterbury e iwa se lau fitus fulwalu a ole tu malo i saute po le Southern District e ono se lau onus fulu ono ma le Waikato tolu se lau onus fulu ma le lima. Wha maania mai fo il mtanga luenga le soifua malo loina e iai se tangata na malanga mai fafo ma ia au mai i te tono New Zealand le vairusi o le tu ainga o le XE variant o le Omicron. O le teimi mua le nei o mo iai i le tono le tunu u lea i rusi fau e mai o lo mata i tuina ma le tutoa le mtanga luenga ia lea tu langa. O lo fia maua le leo i le lau mua i Wellington nisi sa moli mawina ia ni whaala be lave le wabeao le stonai na manu lua tinga aina ai ni tangata se to lua i ni pulfana. E to fitu tangata na tau fia i le leo mai nei whaala be lave be tu sa le afo le lima i le wabeao le stonai mai o lo i ele tel tonu o le leo o ia whaala be lave e fōlinga mai ia fia ai ni kengi. Sa whaana nati atu i ai i le awala le Dixon Street i Wellington i au unanga lave ai i taimi o le whaala be lave i na ua lipotia mai le iai o tangata ua whaina i pulufana. O lona lua whaala be lave na tupule le pitonu o tawa sa whao ngā ina ai fo i se whana na whaapapa mai se tamale ma lipotia atu i leo leo pe tusa o le fitu i le tae ao. Sa ma whaion tau fia leo leo lea tamale ma lātou a vea ai wha mā losi le au penga. O le aso nafi, sa wha peo na tu ina mai ai se tāo sanga lau te leo leo, mo nisi e ono si lo fia le mafu ango nei wha lawe lawe, ina i e wha afsota i atu le mta ngā ruenga mo suenga o lo wha ngā solo. Wha alia mai e le li leo a siasi, Inspector Warwick McKee, o ni wha lawe lawe e wha au ngā ina aini whana, e sea o nā adi mai de tonu o le lo mua. Mai o se tūlanga lea e wha noa te le ai le matanga nuenga.
o lo ta fia pe i te minei te ngata to fitu ia sa loka ina mai lo fa nga solo ia isa i linga ma tau fa mo tu le leo mo lianga o le a fa ia fa sanga ia i la tau o le numera le leo ma fa ina so ta ia i o le o malu o 555 tasi e to tasi te ngata na maliu se fa la na tupu i le malai mo tu unga o ta vale sao i le ai o Palmerston North i le fiafi o le sa ananafi. Sa longo ina leo tu so le fa la pe tu so kuata te ai le ono i le fiafi o le sa fa le moia i leo o fa ye nei so enga fa mo tu ai le mafu anga o le fa la ai fo lingo mai o le ta vale na ave ele tangata le u maliu na feto ai ma le pa fa ta milo le malai tu e se ta wanga fai au e ta ua o le Superstock Teams Champs sa fu e fa tino i le fai ungo le vai aso marolo le nei o le Anzac Day ua ta fia nei la le fa moe e le to e fa au wina i tu unga ta vale nei ona o le fa le labe ua ali li mai i ta longa i tu unga lo va e o te si tasi se kone i le taimi na mua i te mai ta i longa i le alo va o Dame Lisa Carrington i le va o le te mai ta i New Zealand o ia umia le se umpini le lalolangi i le tu unga o Amy Fisher i le tu unga va i le waitu loto o Karapiro ana nafi o lona lua i le tu unga i le va o la ua i to o lua i le tu unga le nei o le K1 500 o le tunga mua le stona ai na mua ai Fisher i lona taimi e o te si varu se kone i a Dame Lisa. O le la ua tutusa nei o te itasi o la maa lo, mai o le stofi nei o wha awa moe o la whai ai lona tolu o tu unga i le vao la ua la ia e sa idi ai se tasi e whai masui o New Zealand i le sua ngā siampini e le laulangi i le fo i wha anga tama i le whai unga le tausanga. O tu la fono o tu unga nei wha ala vao maa lo, e nā au le tō tasi e sui mai i se atunu o e le tau ona tau wā i se tu unga i tasi. O le tamai tai o Amy Fisher o New Zealand, na malo ai i le tu unga le nei i le sunga siampini le lau langi sa whai ai Copenhagen. Ai e le i a wai Dame Lisa o na sa tau wā o ia i tā longa le Olimpeka i Tokyo. Lea na mawai ana pina si liwa i tolu i le tunga wā o le K200, K1 500, ma le K2 500. I whai pelenga, o toe mātu malo, le sempina lulangi le panga Mafa Tyson Fury o Peretania i le fusi o lo ia o mia ina ua whai i nā i fo o i leisia li Peretania sa ia lui a te ia, e swa whai a Dillian White i le la fusu anga i lone tona an nafi, tā fia le lofa li le ta alonga, i le ta amusanga lunono, ina ua maua le awai o White i le uppercut a le taumutau o Fury. O le whai wala nā, o tala fau. Ma lor fa fo mai nau fa fo le tino i tātou telefou o le tau nei, tā pere ina le fionga la wano ati lawa, fa pe fo i le usa ta se salem se ma Samoa. Ia o tātou fa sa lunga fo nei aso tā le tasi ona mai ale ni usi le nei kolosi atu i Samoa e fa wau mai e le tasi i tau atu le tolu i le fiafi. Tā iau ne le son fua le smalo no tātou ni usila, Samoa i le uto e malo no la tau i le aso le nei. Ai sa malo lo i aso ia. Ia o tanuaila ona o loka ma vavao le whama ia lala ia i fitu na inga le tātou tunu. Ia la siri fia lau il vanga le Samoa ia teimi te talai, ma teimi e lokai, ma i lato i poto ma lea whai o tangata. O ule o te nofo mo mawhau i le Palestine o Rusia. O le tangata la i la uwa ai e malama fo le tangata i la o onga ma le tātou nunga whakeu isi anu. O le asona nafi, na uai e le Palestine o Rusia. I le sauninga o le eseta, i le kalesia o le Orthodox. Christ the Savior, Jesu Keriso, le faola. I le farisale i Moscow. No inga lai lofa le Palestina Lucia, Jesu le faola. Na uai le sauninga i whamanatu ai le toi tū mai o Jesu. I tu tonu o Moscow. Aola na pule le faonga, e le tusa ai ma Jesu le faola. Ona nafi fo ina na whai e sauninga i tu tonu le nuule o le vivi tu tonu o Ukraine. Ia,
whamanatu e tangata Ukraine I tono le kalesia po le whalesale o le Theotokos Orthodox Cathedral. Whamanatu ai fo'i ia le ato ina lea o le lua masina talunos fa ia e Lucia Ukraine. Whailala tala tawa ia I le ata le alono winga whoringa mai. O lana awai le filio le isi. O le whalesale le vivi tutonu o Lucia. O la tutonu o Ukraine. O rana awai tangata Ukraine la whaavau ma mafatia. Ona o sofa inga lai whaielo la tonu. Ma tangata o la tonu lai whano so I fua yaso umaso. A le fo ila e awai le presidente o Lucia I to tonu o Moscow. I le sauninga to tusa le sauninga. Ai ese la langono le presidente. O lai a te ia, o lai a ia le pule lea e mafuena whaios whainga. E maliliwa I tangata Ukraine. Ma uela. Pe ana tutusa le awai o le tamano le I sauninga ia o le whamana tuina o le toe so I fua mai o Yesu. Malana pule le wha ngai le langi le teimini nei. Te le rapa son la ngona la la unga mal fifi au mtala no mai le file mu ya male alofa male. Ale sa fa ye tonu I falsa. Au te le la o mto ule mala mala. Ya to ye ya. Mala tu ale tala ina ua. Ya I tamale o yuta I to tonu ole afu ile ngo. To tau sa minga vo ile Yesu na aia I uta o le te mine whai whamantunga whamai o nauru whale leo te apolo I tono loto uta. Alu loma uta I whafu. Ia, le lo pose me whapena le tupu tamano. Le tāru sia nei tangata Ukraine mauri file mus te mila tamai. O le taimi, luas furvan menu te ute ene le vala. La tas tatou bese. Ma lor so I vua, ma lor ta pena le yaso, ti utu mga luenga, yam ta whaonga fo yo la whianga iai. Eo e tā ua le whamaoni marisonga ia whiu semo le tufunga. Sau whaatali I le tele o aso Sau no whono whapea matatalo Ei ai se taimi Sau se aso E whaataunu ai O lo manao I se whaifua Mai le atua I tiu te mawhaiwa Uai a fuafua O ana mea lofa Nā mo I taua O le wha maoni e singi o na taua E le atua e pa manu ia mai I tāleni ua maua Wa e poai mai O wha manu ianga E malino ai o la uwa ai Le wha maoni Luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai O se taleni I tenga lue ai Lue magosi au ale wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu I mea whaingata Aua e te wha alongo longo tinga Malu e puno ai E tau ia e taua Au le wha maoni E sini o na taua E le atua e pa manu ia mai
taleni ua maua wa e poai mai o whaamanuianga e malino ai o la ua ai te whaamaoni i ngā luenga uma o te whai o te whaamoe moe i le malosi e te au mai e le atua e whaamanuia mai i taleni ua maua wa e poai mai o whaamanuianga e malino ai o la ua ai te whaamaoni i ngā luenga uma o te whai o te whaamoe moe i le malosi e te au mai O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga, o lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ai ngā polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Lisi o tātou tautua e whana unoa pēr walo tausi le fia o le wala e ui ei whaasea, tautua le si whonga le lau mua le mataitaina lau fhoi, tu la whona o whaasea le launga leia tunu o lo tātou whai malo e ni usila. Toi luas fulfitu minuti o na tā leo le iwa. Wha maunga le pena la fwoi tātou telefone nei le tai au. Whanoa noa ia. Se fulu i la tau na afia so i fua i lunga awala i New Zealand ia so i lua. Lua aso e se fulu so i fua na whanoa i mai mau. Pea no whanongonongo i lisi aso ma o whai tau lisi aso i le mone mau ale mtanga luenga o leo leo. O le vai leo leo e le teimin nei. E leo awala le mafuanga le te le i whaale. O le awala le wha. O le aveina e tangata o ta avale mafuai. Le lei tele awala ni usila pe afu isia tunu o lalulangi. Tele whaavlave tu. Ea o lea e whaavau nei a inga o la wari itala vau ia to a whaale na maali leo i la lo. E la talata e nevegako i le asfareile. A leo te vetu i ngoa la wari ia. E leo ni ngoa Samoa o Connor Steele. O Indaka Rouse. Kaya Kennedy. Ia ma lea o maru huatau o tuare. Ta whai. E luna winga o tama ia e leo tamit Samoa e le ima stamit Pasifika o ia isa ingoa. E ta isi fulu ono tausanga o le isia wali totolu. E si fulu fitu tausanga o le isia li ia lai whaavau a inga le taimina nei. Pe o le whamanatu al tato porkala me mo matua Samoa e leo si whatonunga ana whamanatu o tupea. O tātou olo iai le ki ma le tatala o le tūlanga o le tango o le tamaititi le tāwale. O le afo le leo le avewe le tamaititi a leise ne o le tua i le tāwale. O te loa afianga umaia o le a isi o tātou whanau e afia le tāwale. E afia uma tātou, Samoa. Mena le tau longo tua i lava a whafong mai a po tamafu i politina. O le tāwale lo watali i po lo afine pe a leise ne. A whai fo i le whelo i le learner, o le learner i le o se laisene ma whaina anu na o ia i le wala. Se i longa i eil tangata ua atoa lo na laisene atoa i lua tau sanga talu na umia laisene atoa lai nofo i au tafa. To a ma whaina tango le tamaititi i le a vele ta avale pe a whai le whelo i le learner. O tū la whono na e tau na mata i tū le leit. Au te ofo fo i so le to tele nei tato mātua o le ingilisi o le ngana lona lua. A le uwheo i laisene atoa. Ala o telefon son. Ya, ave fa fonga mai na wino le sene atoa o tamal te telefon malo le leitele o son. Fai le sene, a won no foi. Fai le sene. Ma tau mo fai a ua lava nei. Fa tamala i lunga o le wala, ya na fa utua ana yo matua ya te oe, ene me tau no fai. Nei le aso fa menatu o fita na mali le ule taua.
Te lo pe se vai ngo fi fa so ye I tala o tau e tau sanga mawai a fa pe fo isa isi si so wa inga sa tau I tau nei pe sa ia I to tono ni vai nga au Samoa po le Pasifika po New Zealand po Australia po Amerika e male fe no fi me tatala no fa so I tala ia o me na tupu I tau sanga mawai pe ia lo great grandfather po lo grandfather po isi si o lo wa inga sa tau ai pe sa ia tono vai nga au vili mai tatou fa soa tonu vanu lima no fa tasi leva no le tu ina tu tatou leina e mawhaiona e tala noa mai ai o le uto e filifilia le Palestine le o Emmanuel Macron e a vea ma Palestine o le malo o falani e tala vau foi ala uli ia o le Palestine o falani el palimia e o kanata po le Palestine o kanata pe el palimia o kanata tala vau foi pe o tatou palimia tala vau foi o le au ngā tupulanga leo tai fast furu inunga ia o le lau toi filifilia na o le whainga pānota e o le pepa o le tai au nei leo toi whaitau tu ai le tala lea ia tu lou lava te ua finance fina ngalo e iai le upenga po le app e whaonga o le Tinder e whaonga le au mātutua tangata mātutua po I lātou e sueni o lātou tofi o whanongolongo I leisi le te o ke wisiano I leisi aso e iai ia le app fo I pole o mnanga whapea na o tangata ke wisiano e le starlight ia mawhaina su e se tofi o le tangata ke wisiano fo a o le awalala le ta o le Tinder e pei o le vaenga le su e ia se uo fo I po se tofi so tangata lava e iai la le whawhine ni usila o le te leo le tupe al whawhine so le na ngau o iso le lau te wawai atu el Pepper Town nei whapea talo whai tu sao si tina lea e lima se lau wha se furu wafe lima se lau wha se furu wafe tala al tupe se whine ni usila le na ngau ai I le tangata na whaavale ina si whawhine e fōringa mai e pēa mare se fulu māsina na whai e li taranoanga I meli e au telefoni ma isi au wala o sota inga. Ia lalai se e tia si te nā lea I le tamaloa le la talanoa. E moni ma wha maoni mo meo ata o videos ma isi vai ngai whaali ma isi fine lea. Ia mana o ngai mo mese fso son a le mela u whaile tangata le no fum wha o ngā le ata o le isi tamaloa. Ia o tamaloa la nan wha o ngā le tangata tau whavalea lo nata. E tamalo fwele o mātutua au le lei al tamaloa ono sfulu. Se tia I lasti nādi usila lea. Ngā uela na tupe lima se lau whase furu afe tāla. Le no pe fai se whale o se fine lo po wan whātau a mai le tupe lea. Tālo whai so. Ia, lapta ia I pēr tātou tunu. Ia mele le ile stupe a. Wa le stupe le fo stupe te fo I stanga tau whavalea. Ai atele. Ia la fo I maulava no e fo a ia. Ai, o tausanga uma. O le fai tau 4 miliona tupe tangata ni usila ngau le au tau whavalea. Ia e longo tu I pēr tātou tunu ai si le 4 tau whavalea tangata le tal no mai aoe. Poloka. Au e tal no iai ta pēle I meli tūlanga whapena. O te whaftai tātou au whalongo ma tātou au whafonga o le maulava no e lapta iai tātou ngana. Au nisi la tangata e le o maua se hawa no e lapta iai la tau I me whapea. La e whavalea ma se e atua ia. Ia wane se o tātou tele tupe. A whapea fo te whiwha soa I le fusu anga le no whai e le whai ungole vai a so mana ia. No talo a ia ta alo tamo o Joseph Paka I le fusu anga le mau isan tupe. Wawai atu le malaene no whai le fusu anga ivas furu wha afe tangata iena iai. Oh, God. Mo le whai tau 4 miliona le sa mai mo atu I le televisa. Ia o te leilo pe fia se tupe ala wali ia na maua. Dillian White o le I pele tānia foi. Tyson Fury tolu tau sanga o pele tānia foi. Faisi leva na polonga Amerika I le to isi la tau tama ia tama ia pele tānia le. Amerika le sa tātou iloa talaanga ia le iloa la umatu e fifia le tālongo le fai pele. Ia ua leva te le to isi tangata Amerika I lunga I.
Ia le lana ta alo ia peltani ai tupe. Ia mawane la tau tama ta fiofi fusi ala langi. O le tele fo i o isi tama e ta alo ta longa le fai pele. O tangata Musalemi. Faila la tala e umano le fusu anga te vai tau tutuli tuli manu le maya mai foifo. A le li ile o Tyson Fury. E tasi le tangata kerisi ano li. E pei o le manai ana o si eli nei. E tele o isi teimi te vai wingo Tyson Fury a le pala uvale tulo waranga ngana. Ie fa mawalunga isi teimi upo tau tala. Ai o le mele tu lang e seifo il tangata le. E umano le fusu anga. E avelan fa ftai a Yesu. Le wala tato va ia na nafi. Ya le ala fa la ulo la Tyson Fury ya le tato tato no fa keusia no le tato te ia. Pe le mana ia na si ele. Na mata la ile le fa tala no ina le to luo Tyson Fury. Mana ia yo le tala no le fa fine. Na ina o mal fuso nga fisi ngia lo le ila u tustala. Le to luo Tyson Fury. La so mana tu wata tau na retire pe malo lo to luo fa mai io. Wata tau. E le ai se mafua anga e toi fusua i fua Tyson Fury. O le tala le alfine. A fai o le mafua anga o le tupe. A fai o le mafua anga o le fia lau i loa mo le fia tau tau. Wa le sa o la. O no le waiai umai ala tau tupe. Ale ole winga la le winga mana i o lau. Ele ita ua ele fa fine fa amanuanga lau o maua i le tino. O se laki. Na ita ua. O le fa amanuanga. Ia, fa me malantala. O le wai wa mau o ia faftai i mea uma wala tō maua talo le fusu o Tyson Fury. E le ia la se mela ala intu toa le toi fusu. O le ua maua uma mea uma. Ai sa au lei mai tasi ala mafua anga le mati mamali fine. E tasi ala mafua anga la ala intu fo ilona to olua le maya. O le alu e fusu ina ia tu ufa tasi uma fusi ala langi. Mana tua le langi IPF, WPA, oa uma maya fusu. Pe fia e na fa yo maya fusu. Ai pau ana le mafuanga le family fa fine. Tasi al mafuanga toi fo i Tyson Fury le maya. Pe a fai e tu fa tasi unification fight. Na winga la ale fusuela ma le ile Anthony Joshua. Ale fusuela ma le ina ia po ai se si lai u miel fusi utile o ma le tua ni time. Pau na le mafua. Ai e le ise me la toi fo i le maya. Tupe ma le tau ua wa lava na. Ma na tele. Fine la lo fashion to lua. Ma fo la fin Samoa va pe. Ano se fin Samoa le. E fai fo e wala vana. Wala vana o tele lo te mi alu fuso anga le so te mi alu ya nei mutamaiti. Lele yo tato te mi le o to sfuro minuti ona tale le. Le iva ya fa malo to i tato wom pa anga ye fa formai. Ya mo e mai mo mai so se va nga le nei la langi. Ne ya inga ma wo lo fatu por kalambe fa tai. E ala tasta to pese vai il tato foi. Tala per tato le na tonu vanu lima no fa tasi. Ai fe vili mai tala no fusuanga la kapi e ala so malo lo mana ya vili mai tato tal noa.
Alofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa.
o fe pese le rosa pa e mal fa fifianga o le tai ao. Ia, o le taimi le ua toe valu minuti ana tā leo le iwa. O le vai aso muli le nei o le masina o ape wila. Te ua ngalo ia oe. Ia, leo ia i lawa le wha moe i tala ia e tau whalongonongo tu ia. E una ta tala ia tātou whe malanga i ngai Samoa. Ia, tā pena loutus for lau. Te o iso malanga o tau ni tau sanga ia. Nai whale tonu loutus for lau. Manu ia fo i tā pena nga o fuafuanga o le wha i le masina. Anga ia tātou le, masino me, ia, na tātou atua ia me, tātou au lia fo i maiuni la tau. Ia, ua tau le wha moe o le tātou. Onos furu tau sanga o le malo tūtou tasi o Samoa. O le aso wharaile le whasinsila toi le fiong le ni pule o le tātou li teo nei. Ia, solo, au mātutua, ma le au la tātou la iti, a outou le au la iti, mātou ne o mātutua. Tusi sau solo na mai le whaitau atu nei e whamsina o le atunu e maua le whailonga. E mese le foise solo la ngona maafianga ma le tāua o tui pui o le whamai. Tu langa lava sa ile lockdown ma nei a tele ai tusi e sau solo. Na mai le mātou te whaitau i natu. Ia ai whamsina mai le atunu o le solo e manu malo. Ia mata tapena lau solo tātou te whamletui na ele whaatau ina o le ngangana Samoa. O le ono sifuru tau sanga o le maru tau tasi o Samoa. Ia ma le tolu sifuru tau sanga talu no whaavati u whonga le lau mua i New Zealand. Ia oi. Ma nei fo esi le fia e lau mai moa ma lau whalongolongo i la tau mo le teimo mua. O le leitione i le si whonga le lau mua po le Samoa Capital Radio. O le leitio Pasifika mua le nei totono New Zealand. Whaavai le tau sanga te si iwa lua. Ia e eila na manu lauti e li mateta ina ia ngā luenga le whaafia. Fai loa la pta ia maa o ina i tātou i meo lo tutupu. Por karamela leo atal tai au e la vea i lalo le vai ngau whawhi fianga. Ia lela i eri tātou por karamela le aso. Ia e whata ua le tātou ngana Samoa, tātou tū maanga ma le tātou talitonunga whakeu i siano. Nei vaenga lava ia e lima taita ina aia le tātou tautua. Ta pena le la sau solo, pole ala le matua o lo soifua tu si elo suafa ma le matua. Na vai lo le vaenga po le vaenga ia fi tono lo solo. Na mai le matu te faitau ina atu. Wa le ole tau fai ngo me le fata o tatu ngana Samoa New Zealand. Ia o tatu le tio si fonga lo mo tau sanga to ai fata o tatu ngana. Amu ia tatu o lo fi msa luto. O saina le amata me le fa ma ile o le COVID-19. Tono nu le Shanghai. To a fei tata ngata so. Afa peo i le awala nei le i le tatu li tio ai mau stanga tato tasi ua positive ua mau le whaama. E poroka uma atanga tau le tūne nei le whaina whewa ino nofo uma le whaina whewa i se mea. Watu la malo a mesela le pule le nuu leo Shanghai wa 2 miliona tangata 5 miliona tangata. Ua whaimo meo pā ua mea si o ai whare o a inga. A maua se si o mato a inga i le whaamai. Ia ua maili o ele pā ua mea sāne mātou whewai. Mata utia, a fuai pelau ni Usila, Australia, Samoa, la ua matau na tala maali e le tele o vaenga sa loka. Ale a polonga nei tangata i saina li i whainga alfa mai so. Ia la po le tau fata i ta il malosi o lo fa pel malosi ina na so manat. A mata na fata i tai po le ale malosi mfa tatou pule i tangata lola. Ia whaia tu i Shanghai, tu a whei tā tangata so. Ia, e o i tangata e o le malo whai whaatau na maile i tau whao e tangata wabe so. E se foi i whainga la tunu ori, ia whaftai statu o tunu i New Zealand, ia, be foi i Samoa, Australia mai sinu. E lau toi e so longa le lei, la vare tūlanga o lo i ai. Ia pangalea, soli. Manuia lea so malo lo. O te ola el matou nu i sawai. E yeil to ino le matou nu ufa mai saalu le taua. Ia, no tatonu ala i ai wa tatwhalongonongo e tala lau matua. Sto ina la le fea lua i e lanta vale ami. So stay me watu wa nofo yu polo, watu ala isa va i watu ala lanta vale ami foi. E mo te muli uma i aso matou laiti. Ile mafau faula o tamaititi la ititi lima tausanga, ono tausanga.
e ta ulo tangata na le ami fa pe o tangata la le matua toa o tangata le matua tele o na fana la ma fo ta mai titi ia so se mea la no ta vele to ina le tu e mo te atu mata mata o mata o ma fo sa te mina o ta vale le sa le ami ia ale wa ta matua fa pe le e se la o ta ma fo fa ta mai titi o to ina le sa le ami ai o lan ta vale le ia no le ami sa to a fa ta wa isa ta vale fa ta wa te mina o le va na uma ta wa na lo ala la vale ya fa ami ia o ta o to i fo il mato no o ne fio le vale se sia o no wa no le taua e la la tu fia fa tala tu le ta ya o mo lo se fia le to no le mato no sa le taua te le to no pe se na le taua a fa ia a mana ia ala tata to pe se le e sa ni tatu ton fo le la tal valu si fo lo mo Whatalo whātu le amatango nei vai aso le tātua tunu, le amatalia I fo I atu te mga ruenga e pe ona masa iai. E usimai al whaafonga, o nisi o tale meolo te tupu le tātua tunu I Samoa. Ua whaalia te mai tai presidendo le asosia tausi soifua Samoa le sunga sori alofi papale I. Le tūlanga lo whaafangita ai wha maupo ponga o wha maumaunga, o tangata Samoa lo a awhia le COVID le teimile nei, ona o le toʻatele o tangata Samoa o loo whaia lātou suenga I whale, e lātou I o loo lātou whaatauina mai I a suenga mai whale talavai pe awina mai fo I o lātou ainga I a tunu I whafo. Ona o le toʻatele o I lātou I o loo whaamau nia I a lātou lava suenga o wā awhia, ai le o mawhai o na ripotia mai le matanga luenga, mō whaamau maunga mauti noa, sau nore tinai a solia lofi, o le foi numera e fitu afe se lau valu se fulmalili molo I ai wha maumonga la tamai o la tau wa fia, e le o le foi numera mauti noa lea, e mauti noa lava e sili atu. Peitai o le tūlanga na tā o e solia lofi, o le wha mai e sili o na whaingo fia rona pui puinga ma le tau singa, e toe wha afo I ai le tangata soifua wa fia I le soifua malolo I na le lei. Pe a whai ai mauti noa uma wha maumonga o no whanga, o I lātou wā awhia. E na ia mawhai on tulimta I almatanga luenga I a mauti noa pui puinga, ma le pipisi solo ai le wha ama I ainga,
Whapea fo I matangata lau tele o si o manga o lo no fai I lato wia. O le te minei le matanga ruenga le soifua malo loina, e na o le mamalo le atu no o lo o awhiwhi wane no whanga wa atofa ina, mo tui pui pui whapea fo I suenga, o lo o mawhai o na whaama wina. I le toa I titi o le au whainga ruenga le soifua malo loina le taimile nei, e whaafai tae o na whaia sa isi a wala, mo ni whaama maunga ripo te mai o I lanto wa awhia, e na wa mai a lato lava suenga I te tono a inga. O le tua lalo le presidente o le Associate tausi soifua Samoa, e te tau o na ngā lulue whaatasi le antunu, e vave fo I ai whaafita auli o le whaamai, ma whaingo fiai, ma ave ese ai le popole vale. O le whaatalanoanga le whaatun sili o le soifua maloloina, le tō whale ausa Dr. Take Naseri, na ia toe una ina ai le tūlanga tā ua tele o tuipui pui o le whanau la iti, ona o loo iai pea le tūlanga whaata malai mātua, ai o loo te tala lava le awa noa e whaa wa waia tuipui pui. Sau no le ausa o le teimile nei, e pe ua li lifa mawhauwhau uma o mātua matangata o le antunu. E le COVID ma ona ia fo I tuipui pui, ai wa whaatu tuu mātua le whaingo tuipui pui o whanau, e pe ona sasa wa I le tele o tausanga, e pe o le tui o le misela, tui o le talevivini maisi. Whai loe le usa, o loo iei tali tununga o fō mai ata mamai o le lanolangi, e fōlinga mai o tui pui pui māsani o whanau la Haiti, o loo te le so lato pui pui ngā matete e ai le siam mo le Omicorona, le o se sao nei le lanolangi le wha mai o le COVID, mai whanau pepe se o atu I le whātau sanga le mātutua. Watoe te talo tuai le usa e le malua le atunu I mātua, e tā ua le tui pui pui o le wha mai o le COVID o lo wha ngā solo le te mile nei. Ai siri fo I o na tā ua tui pui pui māsani o whanau. Lea e whātau tei le te me whanau waise pepe. Whape nā fo I na wa atoa le sifuma le lua māsina. Na toe wha amanatu e le usa I le antunu. O pepa tui o whanau. O lo tutusa lo lato whaata wei nei le te mile nei ma le pepa tui o le mai o tui lo na lua o le COVID-19 furuiva. E whaauru whale I whanau I so o sea onga I to tonu o le atunu. Wa whasile sile se polo inga mai le ofisa o whainga pālota, e tawala mai le whionga le whongfitalai o le mota, papali ili o ta euma se pau. Mosui uma o le tu malonga ngaifo numera lua, o le aso ono me I le whai le afiafi, o le antapu ni ai le avanoa mo I lato ume fia restala, e sao ni ai mo le whainga pālota lai titi, e toi sa ili ai se sui o le no fōle tu malo. O le whasi le silanga ina ia no noa se ia lanu pae luma maota malawa, o so se ai ngolo mo mia le resta la fau, whate se ima le resta la le liu, a o le I o atu I le asono me. Pe o na sila fia, o le toi fidi ai o se sui o le tu malo, ina watu malo le afio ngā vaele pa ia awa iona se kuini. O le sui fai pule o le tu malo I le tasi tausanga nanga lue ai, ma no ai le no fo le tu malo I le pale mene. O le wawhaiao na le lana whaamanatu na I Samoa le aso whailunga ina, o fita na maali liu le taua, la o fwoi nātu lo nātou soifua mo le sa o le tonga o le larolangi matangata Samoa. Whailua le presidente o le asocio fita Samoa, le fionga tuala Josefo Bonifacio, o le fionga fo I le sui pandemia, o le tāua tele o le nei aso e toi wha manatu ai I le atunu uma le larolangi. Soifua o fwoi nātou ia fita I taua mo le sa ili o le saonga le mu, o se fi le mu I le larolangi, a toa I ma le sa o le tonga, whapea fo I ma le wha le lenga le vāo fita atunu, e na ua ea lea taua se ia o mai lea so. Peitai, e le o lea nganga wa iai nei le larolangi, e pei o na iai le malo Lucia ma Ukraine. Sau noa tuala e ui ino wale o vea o se aso malo loe pe o na masani ai le atunu. Ai o le nganga tā o le aso wha apitoa na wha vai e le o mawhai o na tineia. E le toi amatai o whai ngā malanga wa lele malanga wha apitoa mai New Zealand I Samoa, le iai le whai ngā malanga I le aso toa na I le whai ungo le vai aso. Wa toi te talo ma wha amanatu mai ele vai ngā pui ngā, a le komiti o wha avilame tupu wha fua se I le antunu. Wa na o le au whai ngā luenga wa iai le wha atanganga e ma whai o na ulu whali te tono no whanga, o lo wha anofo e se ai I lanto o le whai ngā malanga o ia wa lele,
E whaamanatu fo i lea tunu, na tue whaamanatu fo i lea whionga ngā whilio te whono le komiti, o loo wha wau pēha o na tapu whaapoe putonga i te tonu malai wa lele ma wafu i mata autu, se i wāanga nā lava na o tangata e whai malanga, o whailo fo i o se soli tū la whono, le leu sta i o ia tapu i lalo le polo a inga, mai ma whai o na whaasali naisi tangata e sala tupe, e lua whe tā la. E lei toi whaelo mai e le teimile nei po le ale umile wa o iai i le whaanofo e seo i la toi malanga mai le atu noo. A le malanga muli muli na ngata i whai ngā malanga a e taho fia loa e se furu whaaso sa whaanofo e se ai. O na tūlanga tātu lava sa moe tūlanga i te tala i whai ngā malanga ma sa o loto ai. Ina ua maua lunga le tūlanga o tui pui pui le atu noo. E le ngata le tui mua mua ai wa whaapea fo i le tūlanga le lei wa iai le tui lona lua, ma le tui o le posta. O talafowia mai sa mo le ni aso, man wia le tātou tunu, whaasoi foia. Ta lava o telefou i le tautua ma le au nanga le siu fongo le laumua mai i Wellingtone. O le so o le aso malo lo whaatu langaina e manatua i le whaitau fia hawhe o fita New Zealand ma Australia na fosia i le matawhanga i Gallipoli i le tunu o take i le tau o tele mua o le lalolangi. Peitai o le Anzac Day i nei ono pō ua whaalau tele atu e manatua ai ma isi taua uma i se o se itu o le lalolangi whaapea mo fita na maa lili wai. E ui ina o lea ua mōli lanu mōli pui ngā le whaamai COVID a e sa le i mawhai o na whaatino ina i le tūlanga e maasani ai sa ni ngā whaamanatu o le nei aso e maise ai le waweao ona o le uti o le taimi sa mana o mia ta pena ai. Na whailo mai e le Presidente o le Societe o le fita sa i taua po o le RSA o BJ Clark sa whaatau nui na lava sao ni ngai le waweao ona le la i maa whaamanatu o le taua i tu e seo New Zealand e o fiai le maa whaamanatu i le Pukeahu National War Memorial i le laumua i Wellingtone. O le awhia fo i se wha alo wha apitoa le whawa lele i le tele o vaenga o le tunu i le so i se vaenga o Paul Kalame ma sao ninga whaamanatu le nei aso tā ua i le kalena o aso malo loa lo ia o New Zealand. O le a whaonga ina ni waalele e o fiai se Orion, whaapea se Spitfire, a tō whaimani helicopters o le tu ainga o le NH-90, mo le whaalo le nei lunga e o le ea, o le a o fiai se vaenga tele o motu umai lua, e fua lava i tu langa o le tau. O le tausanga le nei, ua whape fo i ona atoa i ai le whaare se fulu o tausanga, taru o na awhia le fita New Zealand, i le vaenga au o le file mu whaale vao maa lo, i si nai i ai kupito. O le tausanga e awhi se lau waru lua na amata ai o na awhia fita New Zealand, i le vaenga au le nei, mo le tausinga o le file mu i si nai, lea e awhi ai mo fita ma isi maa lo i se fulu lua o le lalolangi. O le lātou matawha ioi, o le vaaya ma le tausia lea o le whengainga o le file mu i le vā o ai kupito ma Israelu e pei ona sei nia i le tausanga e awhi iwa se lau fitu wiwa. Ai i le matawhanga i Gallipoli, lea na amata ma mafua mo iai ia le aso le nei o fita Australia ma New Zealand po le Anzac Day. O le tausanga le nei, whaato ato e fwoi e tuai ia le vaenga au New Zealand e a wai sauninga whaamanatu e whai ai talu mai lua afes fuiva. Na whaalia mai e whaapea o le fita ma le mtanga luenga le puinga a New Zealand e ta ia le sauninga whaapitoa o Anzac Day i le peninsula i Gallipoli le o lo lango mawai le whaita wafe o fita na mali liu i le taua. O le whaamai COVID-19 fuiva e pei o na sila fia na mafua ai na tā fia ma le whaia ni sauninga whaamanatu le nei aso i Gallipoli i le lua tausanga ua tua na ai tu nei. E pei ona sila fia e malu masina o tau fita New Zealand a to fo ima fita Australia
I lea vaenga o take I le se lau mo le fitu tau sanga ua mawai. Ma e ola le taua wa o atu I le se lau tolu se fulu afe le a whai o fita ai tu e lua na mali liwai e au fia ai le lua afe fitu se lau fitu se fulu maleiva o le fita a New Zealand. O le minsta o fita sa i taua o le tamata ia Mika Faitiri a te fwoi masui mai le ofisa o le puinga ma se au malanga to tele mai New Zealand o lo o fai masui o le tunu I ia sao ninga I Gallipoli. O se lipoti au pito lata mai le taua Ukraine I mātua o le peninsula o Gallipoli na taua mai ai o se taimi o le so e taunu o tuai le whailau tusi au o le malo Amerika o le lio Anthony Blinken whape ai ma le whailau tusi o le puinga o Lloyd Austin mo se asia singa wha apitoa. Ua wha amtalaina wha apea o ni sui au pito si nia ia o le malo le United States o Amerika ua malangatu I Kiev talu o na tula I mai le taua le nei le vao Ukraine manusia. E se wha asa launga le Palestine Ukraine o Volodymyr Zelensky sa ia tauai e le te tau na sa wali atu le nei asia singa e au noa mo mea ia sa wha atalu sanga ina mai e Ukraine e au fia ini mea tau wha apitoa e feso sohani I lana fita e te te atua I vanga au Lucia ia o I longa na la tau wha atafuna ina a ai ma lau whanua ma fasi o tia ai le to tele o tangata Ukraine. Ua whaia ne a se singa sui si nia ia o Amerika I taimi ua atoa le lei I ai le lua o masina talu no so whaia e fita Lucia le atu nuu o Ukraine. E le taimi nei, o lo whaau pea o na vevela le taua I saute whapea I masa sae o le atu nuu o se os whainga sa whaonga I na ini mea tau whaatonu tonu o Lucia na mali di waitangata to avalu I le ai saute ngo o Tesa ai I le ai o Mariupol e liputia mai ai le os whaia fita Lucia o le lotoa o le kompani ngosi ua mea le Asphalt Steel Plant le o lo whaamautu iai ia le vaenga muli o le fita Ukraine whapea ma le to tele o tangata lu tele ua le mawhai o na so sola e se mai e ui ina sa iai se whaatanunga a le li Palestine Lucia o Putin I ana vaenga au I le vai aso na tenei ina ia aua leo so whaia lea no whanga ai tau ina lio whaataa milo ai. Ua se funu la whai tangata ua mali liu ma whano le soifua o na o whaala lawe tau ta amale e ui ina o lo o whanga solo pea le whai unga le nei o le vai aso malo lo o aso o fita sa I taua po o le Anzac Day. Ua whaamatalaina leo le whai unga le vai aso le nei o le Anzac o se teimi sili o na whaale tonu I whaalawe te tupu I lunga o ala te tele. O le whaalawe le ana mali ni waini tala vause to whailas freile I le ayo inme kāko, ua whaapopo tua I sa whainga ua sile tua I le whaaluina le a whaio e na mali liu I lunga o wala I le taimi o aso malo lo o le seta. E fitu la whaio ni whaalawe ese na mali liu waitangata nei e to se fulu I le tonu o se taimi e na o le whaasa fuma le waru I tu la. E to wha na mali liu I me kākol, ma leisi ta ono I ni whaalawe na te tupu I Herakino, Raglan, Whangarei, Whakatane, Raitahi, Whapea ai ma le ven. Whailo mai leo, o le asi tia le tulanga ngā luenga masani leo I lungo o wala I tu o New Zealand I le so, le aso malo lo le nei o fita sa I taua. O le whautuanga whaingo fie mai le mta ngā luenga mo awe ta wale uma, alu le mūlau ta wale ma tau nuu ai o e ola. E leisi vaenga o le tātou tala I le nei tae ao, o le aso na ina te nei sa whama vai ai ma te tala alo ia le whenga inga le au lotu katoliko Samoa sa ngata pele nā tete I nae, ma no lātou tofi fisosoani le sunga waweli tuitolowaa, ma le whaletua ia Veronica tuitolowaa, ona ua se itia la ua I se fesuia inga o la ofai ngā ruenga I le tonu o le kapele nisia Samoa. Ua lua sifuru tau sanga o ngā rurue le sunga waweli ma le whaletua I nae, ai ua tōwhia nei e ngā rurue le palisia le ainga pa ia I porirua I se vaenga o suinga, ua uma o na whailo mai le taitai o le puleanga wha aki e bikopo Wellingtone
le fionga ka tinali John Dew. E le ngata i le aulotu o la ingo po ia, ai o le atau sia ho i le sunga waweli mo le wharetua, ia aulotu Samoa i Titai Bay, whape ai Newtown ma Seatoon. O Iesu inga, na amata whaatino mai le tausanga ua mawai. Ai o le tausanga le nei, u wha moe o le amata ai o na tasi i le masina le misa Samoa, mo au lotu e tolu i le parisi o le te awa kei rangi, lea e au fia iai nae, o taita whapea ma Lower Heart. Ma o Iesa nginga wha le masina i le ngana Samoa, o le a wha solo ma o wai o na tali malo ai au lotu nei tolu. O le palisi la a te awa kei rangi, o lea ua tofia iai le sunga i le whaafengainga ia Paulo mo le whaletua ia nive mo le ngā luenga whaafe so swani. O le palisi o le te wairua tapu, lea e awhi ai le whale lua o pitone ma wainuio mata na amata mai le tausanga o mwae o na whea wai i la tau ia la tau mi sa moa e tasi i le masina. O au lotu nei e lua o lo tausia le sunga le whaafengainga so swani ia Kalolo Perez. O le Perez tene o lau lotu a sangata pelna tete i nae le to whaafia ui finau sa whaima fonga o lau lotu e whaafetaia le sunga waweli mo le whalitua mo le ngā luenga sao la tau whaafenga ia i tau sanga i tele i le sao ninga na tau mawai ai le asto nai sa moli mawina le wha moe moe e le taitai o le palisia sangata pelna tete i nae le whalitua ia Barbara Rowley ai whapea male kalisia. E lima afe, lima se lau ono se furulua le a whai o mai fauko viti se furuiwa, sa li po tia mai ana nafi ele mtanga luenga le soifua malo loina. O se a whai ngā pito maua lalo lea, i le tonu le lua masina ua tua na i etu nei. Sa whai lo mai fwoi, e iwa la whai o tangata na mali liu ona o le wha mai, e tu sai o wha mau maunga o le sa an nafi. E whase lau iwa se furu la whai o tangata lo ta fia i whale mai mo tongu fitinga ona o le koviti, whaatusa lea i le whase lau iwa whana iai i le asto nai, ai e to lua se furu mai o lo tongu fitia i le vaenga o ngase e tinga ina. O mai fau e pei ona liputia mai, o lo awhi ai le tonu se lau lima se furu lima i le tonu o le tu malo o le Capital and Coast, ma le se lau iwa se fumaltasi i le tonu o le Heart Valley. Ai e au pito maurunga au kilani e afe whaase lau lima i a lātou mai fau pito i aile tu malo Canterbury e iwa se lau fitus fulwalu a ole tu malo i saute po le Southern District e ono se lau onus fulu ono ma le Waikato tolu se lau onus fulu ma le lima. Wha maania mai fo il mtanga luenga le soifua malo loina e iai se tangata na malanga mai fafo mai ia au mai i te tono New Zealand le vairusi o le tu ainga o le XE variant o le Omicron. O le teimi mua le nei o mai ai i le tono le tunu le wa i rusi fau e mai o lo mata i tuina ma le totoa le mtanga luenga ia lea tu langa. O lo fia maua le leo i le lau mua i Wellington nisi sa moli mawina ia ni whaala be lave le wabeao le stonai na manu ua tinga ina ai ni tangata se to lua i ni pulfana. E to fitu tangata na tau fia i le leo mai nei whaala be lave be tu sa le afo le lima i le wabeao le stonai mai o lo i ele tel tonungo le leo o ia whaala be lave e fo linga mai ia fia ai ni kengi. Sa whaana nati atu i ai i le awala le Dixon Street i Wellington i au nanga lawe ai i taimi o le whaala be lave i na ualipo tia mai le iai o tangata ua whaina i pulu whana. O lona lua whaala be lave na tupu le pitonu o tawa sa whao ngā ina i fo i se whana na whaapapa mai se tamale ma lipo tia atu i leo pe tusa o le fitu i le tae ao. Sa ma whaion tau fia leo lea tamale ma la tau a vea ai wha ma losi le au penga. O le aso nafi sa wha peo na tu ina mai aise tau sanga lau te leo mo nisi e ono si le fia le mafu anga o nei wha la belave ina i e wha afsuta i atu le mta ngā ruenga mo su enga o lo wha ngā solo. Wha alia mai ele i leo a siasi Inspector Warwick McKee o ni wha la belave e wha au ngā ina aini whana e sea o nā adia i mai te tonu o le lo mua. Mai o se tulanga lea e wha noa te le ai le matanga luenga.
o lo ta fia pe i te minei tanga te to fitu ia sa loka ina mai lo fa nga solo ia isa i linga ma tau fa mautu le leo mo lianga o le a fa ia fa sanga ia i la tau o le numera le leo ma fa ina so ta ia i o le o malu o 555 tasi e to tasi tangata na maliu se fa la na tupu i le malai mo tu unga o ta vale sao ai o Palmerston North i le fiafi o le sa ananafi. Sa longo ina leo tu so le fa la velave pe tu so kuata te ai le ono i le fiafi o le sa fa le mo ia le leo o fa ye nei so enga fa mo tu ai le ma fu anga o le fa la velave ai fo linga mai o le ta vale na ave ele tangata le u maliu na feto ai ma le pa fa ta milo le malai tu e se ta wanga fai au ta u o le Superstock Teams Champs sa fu e fa tino i le fai unga le vai aso marolo le nei o le Anzac Day ua ta fia nei la le fa moe e le to e fa awina i tu unga ta vale nei ona o le fa le labe ua ari li mai i ta longa i tu unga lo va e o te si tasi se kone i le taimi na mua i te mai ta i longa i le alo va o Dame Lisa Carrington i le va o le te mai ta i New Zealand o ia umia le se umpini le lalolangi i le tu unga o Amy Fisher i le tu unga va i le waitu loto o Karapiro ana nafi o lona lua i leo tu unga i le va la ua i to o lua i le tu unga le nei o le K1 500 o le tunga mua le stona ai na mua ai Fisher i lona taimi e o te si varu se kone i a Dame Lisa. O le la ua tutusa nei o te itasi o la maa lo, mai o le stofi nei o wha awa moe o la wha iai lona tolu o tu unga i le vao la ua lawa ia e sa idi ai se tasi e whai masui o New Zealand i le sua ngā siampini e le laulangi i le fo i wha anga tama i le whai unga le tausanga. O tu la fono o tu unga nei wha ala vao maa lo, e nā au le tō tasi e sui mai i se atunu o e le tau ona tau wā i se tu unga i tasi. O le tamai tai o Amy Fisher o New Zealand, na malo ai i le tu unga le nei i le sunga siampini le lau langi sa whai ai Copenhagen. Ai e le i a wai Dame Lisa o na sa tau wā o ia i tā longa le Olimpeka i Tokyo. Lea na mawai na pina si liwa i tolu i le tunga wā o le K200, K1 500, ma le K2 500. I whai pelenga, o tue malo le sempina langi le panga Mafa Tyson Fury o Peretania i le fusi o lo ia umia ina ua whai i nai fo i leisi ali Peretania sa ia lui a te ia, e swa whai a Dillian White i le la fusu anga ilone tona an nafi. Ta fia le lofoli le ta alonga i le ta amisanga lunono ina ua maua le awai o White i le uppercut a le taumutau o Fury. O le whai wala nā, o tala fau. Malo whawtai tue maulawa noi whawhonga i tā tala fau i le sifunu mane lua i le awa ule nei. Tai mi leo lua sifunu ona minu te wate i le fitu. Malo tau atai, malo ngā lue. Malo foile, malo lo mai a inga ni aso. Ia ua la tau ia e whainga ruenga. Aoro les malo lo. Malo lo a malo lo. Toa e male i fua mai a tau lua i la ouli. Ia toi pulolo i afu. Malo lo le. Aoro la tau fo i o masa ne usu le tai au. E le malo lo son. Fatu las malo lo a tau lima le vavea o le vanala. Ia le le. Te loto o tele nisi o la o ta whao ne yaso. Famila tu pe ia le. Saonga le mu o fe malanga inga le yaso. Ai lo i se lo a inga mai ta i no le awala. A wutu o il foi u tava. A wutu el tava na te avena. Ave se strata. Ya ai molto tele malo lava manu ia nga luenga o le ne yaso ila to ro nga lu pe. E tele ana te tala i tele o fale loa. Nei le o uli ale sfulu lu o le tasi le o uli wa nga luenga masani o fale loa. Ya mo le totele ya ele tala ya le tele o nanga ya tala lava pampensini o malls ya fale tala vai o fale fo ia fata o fala o fo bakeries mai se o nanga fa pena o lo ya ile au malanga
a tātou fō mai whapitoa ni usile to valu o tangata Pasifika to valu I tono o Tonga. Ma vai atu nele tai au, o le aso sifururima o le masino Januari, na paere maunga mule stasio moto o Tonga. Ia filifili e lole o ila to valu e malanga I Tonga ngā lulu e te mineila. E leu whaalia mai o le ato e wha umi le taimi o fō mai ne to valu. Ona olo o lato mai tauina I tono o Tonga mawhitianga o le mawhau fau. O lo fea ngai pēr ma le to tele o tangata Tonga. E le tatou iloa tolu ia I lato na mali liu e le maunga mule ina ua pāle tau sanga nei la suli mo Januari. E ma le whai tau fia se lau o tangata lena le aini whale no fuai. O le pōfo I lana pō ia ua mai ai ia tupele au mai si koa le Suparakapi. Tau lia tasi le skoa, 5 se lau tā lai fōa I mo Tonga. Ova ma le tolu se lau skoa na maua I le tamirisanga iwa le wei Suparakapi au sifurulua. Le wau I nai le ova ma le se lau 5 sifuruafe New Zealand. Se lau 5 sifuruafe tāla, te le lopol tupe New Zealand, pol tupe Australia. Ia e fōa I mosi malo o Tonga. Ai, e malie, usai ele malie ai, ia I la tofu I e pe I whangai upol tau whanili. E ele whainga malanga sa malanga ele I fusu tau ua leo Mike Tyson. Ia lala nofo Mike Tyson pe tau whalili, ele se ali vo le pe nofo matau whafuana na tu I le tua ua Mike Tyson, wale ui ele tua Mike Tyson. Ia ila ua iloa Mike Tyson le ile tau whalili, pe tau whalili ia tono le valele. Tumma Mike Tyson ia, te lea whai nofo ringa stamalea. Ia I tangata e whape na pe tau whalili vo lele, ia lava pēr on sai. Ale alawa, wha mai le tala lo ia. Sa ta tau ia Mike Tyson. Ona ono sai, ona le tangata le ana tau whalili a ia. O se tangata e matua fia I fusuanga Mike Tyson. Ia ua le tau fia finito ina, ia somo loa, ia le ala ua pale tonu ai fōringa stamalea. E nei tatou tala o talonga e fia, whaasoa tu ai fōi. E na minuto I ruma. Ai, ona tatala tu leina na le la. O le pe isi si onu tu a inga, to nu salu le taua o esi le fia. Whaasoa mai. Ia e sa o e listasi o wala aunu sau nei. Ma ia whawhea la vanga la e o la to. Wale o le fesili na watu. Mo I la tau sa o I le taua lo inga wa umma tau sanga e tele o mawai. A whamai la. A whawhea la I la tau I o lo o pea o la to a inga I le taua I le taimi ale nei. Ato e mana e fo I vini mai, tonu walu 5 lua whatasi whasoa. Po whea o lalangi le tau isi o uto lua wale te AFC le atu I le si fine. O whea ia si, mai le alu le taua. O whea la lalangi le, o la fo I le ngol taua le tau isi o uto lua pea whea o le alu le taua. Taimi ale nei, tonu walu 5 lua whatasi. E vini me festa tau tala. Ia whai whea o malanga si o uto lua le taua. Io le aso nei whamanatu ai I la tau. Sa maali liu le taua. Ia mai to te mana tua I foi ia si o ainga olo o walu pe tau te mine. Ia to tonu I sia so to foi mailan tau ala tal pese. Pa vi fianga tai ao. Lene pese, o fatuina,
Ia, te fa wau tatu pese mai a swau pea. I tatu wala uru leina, malo so fua talofa. Talofa malo so fua la stungali. Ia, tai foi. Fua la talalei. Ia, o matai au. Ia, manguia lava tai au, ile lo folia sua, mangai fo, ia so malo lo, fa sai fo, nei, tangatana, ka pia ona, mani liu le tau owa. Sato maua ne ia so malo lo, Sa o le leia. Moni. Ia, manga ia fo, ile nei tai au tato tata no, fo i fatu kumanatu fo, ia. Moni. Pepo ila ole a fo, nei tai au, falongalonga fo. Ile mana ia, Awa pe yang ka ole fika ia so. Te falongo ai pe fai ma tala ma die fo ingali Ya fitilia tu fo ingali se tina wale ai se wale ai tona ainga se tama wale tona ainga. Ya fitilia tu lo ita fe la me se la ya lo le tawa. Le tawa. Ma li ia wa ta te lo. Ya awa tanga ta le tawa. La suwa e alua ya ma alua ya le to fo mai. Ja, la lau tatu whamla tuina nei asa. Ia, ia. Ja, la lau fsili. Ia, mwale fsili fatu kumanatu. Ai te ane ala ina na whai tala whapea. Te o lai alu le taua. O lai alu le taua. Moni. Lai alu le taua lo to lua. Moni. Ia, ai le whai se si tari fo ina li. Te o ta Italia, i so ta aina. Ia, o le fsili la le na le ufama i te mai. O le ala mafu anga na whao ngai sa mo fo I tau le o to ina ko lom tua le le taua. Ia ma le vili mai tatou whaso hai. Ai le whao ngā se si bea. O pe ia le upuna se salongo ia so apa ia su. Fele a ingo ti teine le, o fele a ingo ti malon. Te o le alu le taua. Ia, moni. Alu le taua. Ai te sila fia la oe. Ina taimi mua no whaanongo le fo I tau le au la titi sa mo. Au tari tonu iai. Ia. Au tele no se anganga o se upu fo le mali. Ale va to. Ia. Ia. Ia, malo. Ai ka makua loa wa sai loa. O le winga la le. O le winga la le. O le upu fe me le ai se ama. E mine le ai se le ai sona ainga. Ia, sa. Ia fa pena. Ia. Ia fa taitele alo fa tu manuel tai au. Ia lo fa fo manuel ia. Alwenga ni sai au. Ia. Ia, so vua. Manuel sua, ia fa se sua. Fa vua, mana ia fo I sa. O foi tau le sa fa longo ia so ia fa peita sa o so. Ia to te lo tala mali e voi lele ia vidi ma to lo lima lo fa tasi. Pole ma fo anga tatu fa ia ile foi tau fa pia. E ia le tamata la vo se fu lima tau sanga I mai I le no le kapiti le mama o to matato. Na fa taula na iPhone, tu ga telefoni le fia la telefon. O le iPhone le, o le iPhone mo mo fa nga second hand. Vai la tato le telefon. O le tau iPhone second hand le mo fa nga e fitu se la di masfulu. Ai alu ni fa no fa tau sa telefoni fo o le situ ai nga phone tau le Oppo phone o le Huawei tu ai nga le smartphone. E te maua to nga telefoni la le lua se lau, tolu se lau, fa se lau, telefoni matua le ia. Telefoni fau le whangai. Ai anu tamu telefone, ma le tele au telefone fia iPhones. Fa tau mai le telefoni le o umanu whao ngā o lona tau e tolu se, fitu se lau di masfuru tala. Ia, o se au nanga foi le fai se lau fasa le lau ngā wha tau e, o loa wha pea e o lo umanu whao ngā. Ai mai, e lua e masina na whao ngā tama, ai pēri telefoni. Ia, masiaki atu. O tele I o mele telefoni e whale tonu. Alu loa leo le tama lea, wala ngona lona le fia wa ngauna na fitu se lau di masfuru. Fai e ilona anti, te ilo alu ave le tuai pino, le mon meo le whamsi no ngala titi le, fai e mo meo, me wha pea e le moni, mo meo takatau wha lea. Ia, o lena fai e lona whamsi no ngā malo le titi lea, to e maua o malea na fitu se lau di masfuru tala. O lea la pita I mai e li tamata la vau lea, so stangata ua wha ina o ia se awa mnanga, awa no fwai. Alu ave whamsi no ngā ia maua o mai ia mau e lango oina na mau. Na winga o le itala ina se o loa ta ua le pue umawata me umalava ta o fiofi.
Ia le lau toi maua le fitu lau lima sifuru le tamata la vau le nei. Ia le whauau tatou pese ia ina i tala ta alonga o tfia tala noa tueri tar se fulu. Ma lo lava le mafuta mai. Ia o tatou whaasona ma le fisiri whātou manatu o le tae hao. Ma le tua i la tau na maali liu tau o le tele o tau sanga o mawai. I le nei aso ia le fo i e vela ia o se whainga lusia i tonu o sinu o Ukraine. Whauau pere tatou tutalo mauna tau. Ia tālo whai. Tātou le fia ma oli o nei tangata Ukraine. Lai mawhitia mwha vau le nei taimi. O na o sa wanga le malo o Rusia. Fionga soa Felix Mikaele mo le pese na CCPL fa malama mvava ai tatu tunu e wi tatu inu e se le ngalo si o tatu tunu i Samoa yo e no sa e so fu mo o mai ai fa mo monga ni usila le ai le fa ma yo le COVID-19 po le corona sfruiva pe on tatu ye nei e o le tele o tangata ye mali li fa ma yo tangata matutua ele o tau whawhewhe atu la ai e pei o le au mātutua lava le tele ila tolo a fia soifua. O le isi fo i tangata le a fia soifua le whama. O ila tau e isi ngase mawai. Ia pe o le toto maurunga o le mai suka ma ile whama mai le toto tu lou ma le tele o isi ngase whapea. E la pta i pēna i tātou tangata e vai pea ia o tau singa o lo tau soifua malolo ina ina ia wha au pea. Ia ma tui pui o le wha mai lea o le COVID-19. Le fo ia ili sta mai ave o le wha mai lea fo utau no mai ni usila e pena la tuta telefou. E le o tala noa tele ai ia le soifua malolo ina le teminei.
ia le uta unu mai New Zealand no winga o le foi lae e va iai mo le ta penanga le tatu tunu. O le isi tu e whamana tu atu whanau ia sfulu ono masufito sanga le umaula vano e whaile tui lo no tonu le pusta. Pea whai wa uma le ono masina talu no whailo tui lona lua le awanga wha o le tui le nā. Tātou sa moa e whawhonga mai vai le whanau e whau au pēr tui e soifua mana loina masani. E se a tui o le wha mai le o le COVID-19 e se tui a masani i tamaiti. Awa ia ile o ni usila fo ile tau te mawele mena whawhonga mai e ia le apina e watu le whatosanga e tusi ia i aso e whai tui ia pe vili mai, pe emaili mai, pe la foto tusi. A vela tamaiti e whaile tui, e wha mau umare ai taimi, ma le aso na whai tui, ma le ngō le tui. A pena fo tātou sa moa, a siaki atu le pepa na e leo iai a toa tui o lo walo, tam whai whai, a wana no whai. A wale pui ngā le saonga le mua le whanau lo le tātou tupu wai. Le sa tātou whaavau umare misela, valus fumana tupu so i fua tātou whanau na whanau i sa moa. Ia uno te tu la i mele ai tau no e fai tu yo le misela o le whanau. A pena fo le whanau nei. A i se pepe o lo to wainga ia a va pe o lai pisi ti na ma le tamao le pepe. Ia o tātou mātua po grandparents. Ia o tātou tiute fo nai fai. Vai uma ia taimile a vele tamaititi siaki uma vaenga o na ola tupuai. O le si vaenga fa manatu tu fo i tupulanga le ilalo sfuru valuta usanga le maula no e fai fo i tau nifo. Siaki e tau nifo, e te matua loa sifuru walu ilunga, ia sau lole o le fo mai nifo ma le palaya ma le suo, ma le welo. Ia umalolon fai o nifo, le tal noa le au tala vau ia o ilunga sufalu. Ia umalolon fai o nifo ma ia soso mai, ia tu lo malua feta la o le pili ia. Ia mela na tausilele o tau nifo, ia tupulanga telefon tamala iti fasa o lunga ia mau e siaki manule siaki fua wa te matua lo ia mena mau e fetu ai o mal pala mal suo mal samala ai e jaile avo tatu talo longa ne minuto i lumba e il stala le ta uo ia fia fa so tu vo ni tai au no tau ia nga fo mo tatu tu o i pe ia le uman fam talatu tele una istala ta ua i o te fia tatanoa toi fo. Ia la matua tau tuana mata tau tula kal fa mai. E se i tale stato pese le aso la tu tala fai toa se i sau tonu le stato tamma le tau nu mai i tato ofisa. Ia no tala noa tu leo na i tala o tala. Kasunga chewi tapu mana ia le la tau veina fasa launga mai le sfuru tasi. Tau le tasi le au auli o le aso le nei. Sunga ia fiu se mo le tufunga ta ua le tato ngana usumel fa fonga. Samoa, laui loa i le vasala loa, longo fa tutu i la o le Pasifika atoa. I tu e fa o le lalo langi, sila mio ma sila mai moa, i se mafua anga walai o na o talanoa.
Malo whaftai ia la tana noa tu nei tana o tālonga. O le tana mua o le ua mo le whaalinga le tātou au laka pite tō fitu mai le fionga fo ia wafsoanga o lo so taipe ma le tātou au. O le mawhaiona malanga mai le tātou au li usila nei si fuanga sa iei o mai tōla uapi i nei tāpena i le mo le whaiunga le masi le fo. Le aso lus furu le toi fo ia le fitu i tō lusi falani ma luato i lona tona. Ia ona o le tūlanga la vovisa, ia o le whaasoa fo i uti uti. O mawhawhau au o lo whai nei tamaiti le tātou au le fia o le aturu. A whapea lai se lau wafe tangata, whatetainga, a whapea se lau wafe tangata Samoa ie, pe ova mara se lau wafe e fo ita itala. Maua se lau mara tupu wafe a, whatu i fo. Tau te ana no whai nei tamaiti lai tūpai, tā lau whai. Ia e nana whapea na atu. Io e, wale mwhai ona malanga mai nei tamaiti ni usila no whai. Ta pena ai msa unu ni ai mo toi fo ia tu ista mi sanga la no fo pe tu pai. O le stato tala ua masani ya ile warriors e faila na ta longa ma le storm ia so umalava o le insect day. Le rai ta longa le faina de le fia file iva le po faia i o ile malai le na fai me ta longa le supara kapi me le pone. O le taimi le me le pone al matua tele o ta longa le faila to malai. Au te ofo o le malai le. O le amtanga le malai le o le AMI Stadium. Sa matua te lele a whai na o lona mutia. Le vave ia vo le na salia i lunga ma. Toi whai le o ngā luenga le o le lei e le temine. A fua iai e ono ta alonga le supara kapi e whai e le whai o le vai aso. Sfawai le sto na ima le aso sa. Whai e ma ta alonga le liki. E te vai atuala le lei ia le mutia o le malai le o toi a whaina pe o le taimua mua. Le lai whai fulu tālonga nane le iwa le pō. Fo ia tū lea i le whai unga o tālonga o le liki sa i le whai unga o le vai aso. Ia o le taunu unga lea, o le taimirisanga fitu lea ua uma. O le Sharks e tōru whaa manu malo si Eagles e lusi furu ma le lua. O le Broncos e tōru whaa manu malo i le Bulldogs e furu whaa. Broncos e tolu sifuru wha manu malo i le Bulldogs e sifuru manu wha. Cowboys e tolu sifuru manu malo i le Titans e wha. Le au lea Cowboys o lo mata ina e lava le ta alo le isi a wali Samoa to alua la haiti o la wali ia. O le tamana o Jeremiah na nai e sifuru iwa tausanga. Ia ma le li ina e wha ia luki. Pe to alu sifuru e tausanga o luki pe a. Le lei o le ta alo tomiti ia. La lau a mata foi na valo ia o i Australia. O le a tau whao nei a kalapo Australia, lau la iti e se tau ngata il numana. La lau a loka le Cowboys i a Jeremiah na nai mo le isi tau sanga. Ai o le a mata na halu fo i lungalo na tau. Ia, fa solo pele unga o ta longa o le Knights e lua whaia ina i le io se tolu sifuru iwa. Panthers e tolu ono mano le Raiders e ono. O lo alu pe whainga le Panthers e le whaia ina. Fitu ta longa, fitu malo. Ta longa la le whai le so, i le ono na le fiafio le ta alo le Dragons ma le Roosters. Ia ma le Storm ma le Warriors na le iwa le po. Le whai unga o ta longa le Super Kapi e pio na iai le whai unga le vaiaso i le ta alo le Mora Pasifika. Ai o ta longa ia sa iai. E peo le Chiefs e lima sfutasi manu malo le Warriors e lufu fitu. Blues e tolu sfuru lima manu malo le Fijian Drua, sfuru valu. Hurricanes e tolu sfuru manu malo le Reds e sfuru fitu. Brumbies e lua sfuru valu manu malo le Highlanders e sfuru fitu. Crusaders e fast sfuru malua manu malo le Rebels e sfuru malo fitu. E tasi le au Australia sa manu malo i au New Zealand, whaia ina umaisi au Australia. Tatele iloa la. Pea whaita alo le Mona Pasifika ma le au le force ia po ia malo ia a whai malo inga luai leo malo au Australia whai lewe di tau nuu tālonga lea. O tene lopo lea sau mai mo le tālonga lakpi te min nei i le tele o le teimi e tāhu whiri tālonga isi ka lamu, yellow cards, red cards, mtulanga whapena. Ia o te lo tele o tātou whatever fia matamata o nau tālonga na. Ale lau whai tau o tele i poti o lo sauri pepa i le tai au nei.
O se li isa ta alo le au engelani sa huka fo ile liona pe le tani e tausanga mo vai. O le tangata lea, o tasi le tangata la kapi tau ta ua lalulangi le la tau te avea i le whaamasinonga le la kapi e lalulangi. E mafua mai o le lei o le vainga o la tau le taimina manunu o la tau ulu i le taalonga o la kapi. Wale o ta alo la tangata lea, o suafo le li o Steve Thompson. Tau ta ua i le huka lea engelani. Lua fe ma le tolu sa champini la ua engelani sa ta alo ile ilea i le taalonga ma Australia. Ea o fast food tolu on tau sanga le taimina nei. O le mela utupu ile ilea, ngalo uma le mafau. Ngalo uma. E ile taimina tau oso ilu mo le train e pule no naola tu lo wala ngata. O le ala tau tele fia i le tele o red cards ma yellow cards o le mafu mai le pu e mau nunga i le ua po le ulu. A o le tele o tamana kapia sa la kapia tau sanga mawai. Le ala ua afia la tau ola le taimina. La tau soifua. Fasu tolu tau sanga o le lilea. Ele 11 retire ma le talonga ya o le maina le umaua. Melana, ya ta ua fo tu la fo no pui ai tamata alo wai umala kapi ele fa va vai la kapi ya to fo ita maiti ya fa yola to wa inga nga lulue ma via lo tangata ma tu e fie vai ni fa na ya lava pela lo sa ya tato ye fa le fie ta so la kapi ya no lo ile fia nga yulu o tama ya mo le nga i luma. Nai talonga teine talonga le tipolo le fanga solo le temine e ANC de tau vai au New Zealand. O le Paul se limas furvalu malo le tactics e fast food tassi. E o le Mystics, Northern Mystics e onos furvalu malo le Northern Stars e fast food mal fa. O le wa matanto i suinga o le aulea le Paul se le temine. Fusu anga le sa i le po malo le Leo Tyson Ferry tam le sanga ono. Ele fusuanga ma le Dylan White ya mtua te le tangatupe a Tyson Fury le la malo lo de maia ya ana se America le temine te lo to fusu Tyson Fury famla wa mtua le ya se America solo to ya ai lunga sa fusu e isi tama sa ta alo ile au Africa saute ya ale fa dia mai fasu tasi tau sango se li o no foi o Texas e America. Ya waso afol tavale stasi ali I talavo. Ya mali wisdom. La e tau fa ola fusion to dum sian fa na ele o manu o tele tinga ina lon to dum lan fa na tulo asa ot. Ya fa pena fo lo na tali ele o manu o tele. Na stamana le so fa le li so fa ya Pedri Wanderberg. Fa su tasta usanga sa numero valu ila o le Bulls. Ya mai si kala pu petani orchestras mala o Ulster sa ta alo ifo ya ale wa fiona so ifo I le fa le lave le nei ya mai ato matato tala talonga ata uno matato va I le to tasil minute I le se fulu mana tu le la tasi si tato pese ya ona fa wo le tato por kala sunga chewi tapu mana ya le ta o vena tato fa sa longa le minute iluma I le tale o sutasi anga ia tu le tasi le auli. Tale tasi mai atatu telefon sfurudua fa vifianga o le au tale tasi. Kolosi atu tato fa sa longa sa mor so mata sesa. Pata tele bonita yao si fongo la bua. Taimi tato no sfuru.
tino mai no taofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alisili lesa sana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no forene ita wai so se siline la lele male fuaro sangumu ete faata patima etuli usisu ta la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua o te whatalofa atu mala o whaaloalo whafonga anga le tinu ni tai au whatalofa atu le au whangalunga pa ia le tua tupu ma o tato ai a atinu ia ma le pa ia la silasi o lau whafonga masani o tiu fonga o le la mua malo lava le soifo mamalangi ma whatasi fo ima Sabrina Kasiano o iele sosoni nafa mtato tala ulunga whapopo ya la wano ati lawa mai le asungfua ya ina sufole nga fa mai tata fo ia ona fa wa wele Sabrina I fa solva yasu matata no atu poka la mena inisio tala la ulunga ia mnai fa mtalanga fo bala vole tato ngalwenga si fonga lo mo talofa Sabrina ya mano la vale soifo la fionga masanga te fa tala fo ile malo la fa fonga nei taia malo soifo malo atonu mole anga ilu mo tato le tio piang tata no atu ia vai aso mua e tato tamu faile e tariemo solo ma faita watu lunga le masino o me ia le ua fa solo atu fa umaye fa nga solo le fa unga le masina ne ia pirila I mane fo pa o mane tuna tu ia ni sul tato o fa fonga o themes po sini autu ia na watu mo tato ai le temi lo covid atu ni si fi fainila tu solo fa tau tu langa na I tato I ainga o ni New Zealand o le lalangi ia tu si sau solo fa tau ia tu langa na ile lalangi o le o se me folele ma pa va I tal fa so pito lalangi tu langa na I tato ni covid o le fa so solo ma fa nga solo ona mai ni se mai o isi mali liu e mana fo e fa tu e so a fa mtalanga tu langa le o le si theme e ma fo e sustainability len talano at o le ngan Samoa ele tausanga nei ma nei fo pe fa I si solo se si po sana tu singa fa tau I vainga ia na batula I lungo tatu le jo amatan fa tau watu solo mai amatanga le vai so mo me e o fai unga ia fa pe o tlo ona yo fo la ia ai shaki mai el tatu tunu le fa fonga fo le fa long ia le tu mo mo le tu lua mo le tu tolu e na mo fo le ona fa longa mo la to na pe ona vainga na e fo e to fa manatu ia mai le fo wa amata ona tau ta pena le tatu officer ni ia wale fa longa o le tos futa sanga talon fa sa lau si fonga la mo ya te roni ia pe ona vainga na official tatu official temini ai
Sabrina so tano to lesi vai ngon se to la ia ele mo la to le bonus bond le ut fita no to e la to sa fa vai mai la matanga sa ia la to pe to no le bonus bond ole fo fanga na fa le bonus bond ele sa paseni to lu mo la to pe to ai fa ia la to sa I masinta itasi ia mawole failonga ona o ia lai manuia I o iana na te mawole failonga. O le taimi leila, o lo tausa ili ele Ansett Bank o la tole le o ia inili te o ngā tupelea. Tangata o lo ia la to bonds, ai le o to e tala itua. O tal tonu o isi o mali liu, o isi o lewa o na sifi wha tolu pe wha fo ino whanga no fo nei ese mani mena I mua. E o isi wole to ye tonu New Zealand. O lo tau tuli la le Ansett Bank. I tangata nei, se I awatu e la to tupe. Awa o la whate taina o te ele mau le tusi. Ia mai whamal mole whapso ta I mai le numero lea. Ia ua ngalo e tau le numero o le certificate wa ele mena whatau le amatanga. Na sfuta la le la tau o le pea. Ia alai tuli mai au tango lo le vili. Ia fasiri mai la ia tasiale me fie lopo o ilo wat fa maudinga o haulea e na tau lole la to ma ia mai la account number ia ma tau lia fo ila me ia sia e vesi account number lungo telefoni e te tango la e le awale fa ia la le tau ia na fa ngala ia lo ngala mai nei a peaceful person ia lo ngana se la se futa la me mo no mina se futa la fa popo mo le se e le tele la se tupe mo le a tonu ye ni se o malo le tonu pe ni tua po ni se to ai ngan to fa fonga ye ni la to bonds ya so ya bonus bonds amatan za iri po fe tonu o ye se fa mo bonga pe ave fo tonu fa o lingo le tangata le o te lo ma to ai nga wo ma liu tangata po o le to no fo ni New Zealand ia ona dam fa le la to fa ma ni ma vai se awala to ngel tu pena e fa fiolo la miliona la tonu o la to su tangata ava pela I se ngata sa tu sa na fita la tonu ia longi o mo te mini ia fio lo san tu pe moa mena le so ni tu ai no fasili le ila vanga le o fa ona fa sala la ule tom ta upu ni New Zealand ia military o umana lungo TV ia ma o fa yatu alu foi lungo le mainstream ai tia I mo la Pacifica o fa tu ia le la ma to fa fol to ngal venga ai amos tu pe na mele mo le tiu o me fa pe ne o le tele na fai ele loa tato vanga nate wa e titi matamata ilungo le TV ia pe mo festala ilungo se le tio palang ia o tato le tau su tato fa matalanga fa momonga ni ia ona watule ia mo si la fia tato tunu ia o puna tauna tata noel fa mo vaso nei o le bonus bonds ale o James Bond ina ia va IP ia pe e fa longo tal noto ina Jason bonus bond ia va pe na tam faila ia fa so taile Ansett Bank na faila ia le fita no stasi e fa tau le bonus bond na matulole o le numero te vidia ia atono le tulanga na ia nam ta opu nga fu te ula kisis nei na fo imta upo ai o nei tala ia mai I le tulman samsama fa ngo le tulman samsama tulman wa holo na la le mai la fam talanga lam samsama toi fa mna toi vai ngor si fo maloloina o la toi lunga lima tau sanga ngai lunga ia le ua vanua mole toi pui o le fulu masani ia ia le wa avanua mfaiona anga I faile toi lea toi fa mna tu sfulu no anga sfulu fitau sanga ma tu o le ua anga va amole pusta ia pe afai mai o matu e lua lima nga isfuta sita sanga le matua mantua e o le ua maloloa o ngamtu ua afai ele I mai atu o nai whanau ia fa pe foli ta o ina tau lunga sful val tau sanga le matua ina ia oe fai le tui pui o le tui lo na tolu pe afa pe o mai o mai si tui ia o le isi vaenga le vai atu o na o tatou ma o Pacifica Tauno se fulfa pa sene wa mai ale pusta ia tulon tolu ia pe o se vai nga fa natu na ai mo ila tau ia o le fia fai ia tui o yeile au nanga le ile Pacific Health Service I le tasi Hewa Crescent e fai la tau po kalamena pe mai ia taimi fu I fai ngalwenga fai na atu I tangata mai le stofi
ia stofi uma mai le lima le afiafianga i le valu le afiafi ia mo latou tui pui o le COVID. Ia mwhai ana o atu whaasau tonu ia pe whai fole booking, whai ngofiona mo le avanoa. O le Ele Heart Valley, Pacific Health Services Heart Valley. Na nai malwai. A tonu mo tatou uma, talo mea le lua fes fulu na amata mai pokala me soi fua maloloina. E talatala noa tua mai tau le maasina whai ungo mati a pelila wha manatu ia tuia mo i latou. E ia la tau wha pitoa e tataua o na whai o latou tui. Sa amata mai le vaitemina o le sfulu ono lima tausanga nga ilunga. Ia e avel wha malo ia tanga loma le latou au whaingaruenga. O le whainga o le tuinga o le vairusi lea. O la tau nana whiinau ia tuu mai tausanga o tātou Pasifika e amata le lima nga ilunga. Lea na mawhaia i loa o na talia. Ia muli e loa mo le tau telefo ine o New Zealand. O le fo ila lato whiinau ngā tasi o le ua ave e whatatau lai tui pui ia. Le fo ila upalasi mai lalo le lima tausanga nga ilunga. Ia tātou o talia o le ua mo fuole avano e whaiero tātou tui. O le tausanga e lua tausanga taluai. Na o le whailo utui au lato e whameltala le fo mai tau. Oi, o le tui lea, e tolu mo strain, a ye tolu vaenga le, e kawa le tui lea pui. A ye fo ele si vaenga lea, a tutongi la lau tupe lea, ia na mo leo vaenga e wha, o wha atu vai. Lea la walu pe e martui na e tolu, lava na me to, ai se whela utupe. Ai, tala no o to i whale mai, wha mole, a pe a tutongi e whale mai, male si vaenga lea. E le si au ngā leo mai o tangate, whai tui a to wha mai a watu tupe a. O le fai so tupe mo le uri e te mire. Ia, o le whiwhiri ngā le fai o e pe alu atu e whamai, o ye fo i malesi whaanga le whapo. Ia, na whai lole lau whai unga pe talwhia ngai mo oe, pe le ai. Ia, ele i la vea ula lesi whaanga na e whaale e ta umai le tui tiam alu e lau tupe. Alu fisili la, pe o ato aila pui ngā pe ale o mauale. Mataulia foi o pui ngā le na e wa uma o na whatu langa mai e la tau ma le tui a ngā mo New Zealand. E o le lo fo po le se me pe o vai rusi le na amata mai o le COVID-19. I also ai male Delta, also mai male Omicron, e also mai male PA po le ale si mele sau ale fo tala nova pe tochi also mai si. E pe o isi me o variant po isi swing o le fo o le siama po le virus. E o le lai mo wai tato ai e o ngā tele mo tato lima tau sanga ngai lunga. E tu e whai tato tui pui. E se fai oe, se fai folo a inga, ia wa a le whaia nei, ia e tinga ina. O lesi e iwa na mawale pneumonia o le whale mai. Ia o isi a e oa ina mali li wainisi. Pe o le au ngana o mene o tui puia. Ia o lo wha balo sia mo ila tofu, ia o la to mai tu mau. Ia o ia tangata whapena. Ai siri lo tala no lo fo mai. Ia ma whaisa o appointment, ia na ero le whailo tui. Ta wai vai ngai wale fwoi vai atu i tala i la tō o le au whaito whao meni o wha mai pipisi. Ia e lopo la matanga o le tau malulu wa i fo isi vai ngā fo o le COVID. Ia a le ua ia i le pui ngā tātou ia mai le fulu masani te ua. Ioe, o le a tātou toi manatu i tō le mentupo le lua whilos fulu. Ta puni o malo o le toi mai ni malanga fo i matanga te whai mai o mai tonu nei New Zealand. Le ai ma se fulu, po le tanga te no le whai mai o mo le fulu masani lea. A o le mesa i tātou, e o lo le taimilo le tau malulu o le mamai o tangata ini. E o mai tangata mai si atunu Europa ma mai wha mai ma pisi e tātou. E o lea lau wa ine lea la tatala fo i tātou malai wa lele la mai fo i le au mai mai fa. Ia pui tātou mai fo ma mai virus o le fulu. Ia na tātou mamai e toi fo lai. Malo, ia o le tau o soifuanga nei lava o tātou pe ona mol mawina fo ia na file sa fa laulo ai ono te smalaiva pasene le si itanga pito mawalunga lava le wa ile tau soifuanga tal mai le tolos ful tau sanga o tuana. Sa mo le tula whainga tāne le wei tātou ele nau New Zealand o le vea i o te ilo o le vea Samoa o le vea uma vaenga o lalang. O le wha mai le na tupu nei. Ne tātou a fia mai le lua filos fulu na amata mai na tātou o ile swing o le tau o soifuanga. Ta ofi whainga tāno mai a waalele ia whaafio wa ima mai o loa. Tau le lava o loa ia alu lunga le tau wae o le supply and demand o upua ia whaperitani e whaonga. A lava le supply ia le se me pole ai.
a fa pe tele le tima to tele tanga te mana o lo ala titi o lo o le tele va a mai o lo ni yo le tulanga na si ilo lunga le tau lo tulanga langa le mo ita to ele ngata o le fainga le virusi le o fainta ina fio i mai manga solo le ia fa tawa inga ma o ka vo ima sanina sa nei supply le ia ai mo mo le vaenga o isi no o mamai ia o le mafai ona fainga luenga loka tātou New Zealand o le aini whalewhai ngā ruenga i whaianga ngau sia o loa. Ia o le vaenga nā lena mo wai tātou o le ala o mai nei le taimi nei. Whaaputu mai le tuai o loa ia. O le o mai nei le o tātou la vea i loa. Ia o lai tau o loa ia whai tātou whale. Ia o le o mawane nei o tōna le whau whale le taimi nei po o whai o se konkalate o lai whau se whale. Ia nā tō te wai whai mwhamai a mea waru lunga le tau o whale. Ono o tau le lawa le sapalai o loa, e wa le tuaina mai o ka mai fafo, ia o le maua o loa, ia na waru e lunga. Ia iti ngai nei tātou. O le tau o mo le swa o le lalulangi, ia o le la ve toi fo mi tātou. O le tau o le whai, o so whainga le whai Rusia le, te awo fo so whai sinu o le Ukraine. Ia le o tau o le tau aile i mana na o Ukraine e whai se tau. A le oa tupo i malwhale velawe o le o e fo i Rusia pe tasi vai tolu e o sapalai o kesi ma pensini o la tau swa ue maina. O la tau fo i la tele na sapalai e umanu Europa le o whaile sa. Ma tau lia le o whainele sa o ne toi whata uni e loa mai i Rusia. A o mea ia le mo mea la tau mai Rusia e tau ngofiel so i fuang. Lona winga, o le popole ala tau le tangota a o musu e wha tupe ia Rusia. Wa le watu maro whai e la tau mea tau mo mai uso wha ia Ukraine. Ia o le ala e pe ona maua fo i sitato tanoanga mwaima tala fo ia Sabrina. O Amerika ele la tau soa o reserve pe wha leo leo. Ia leo o tatala maile na e tau soa ni wha iti ele tangota. Wa sa wha tau mai fo i Amerika ele soa uma mai makasa mai i kes mai i Rusia. Ia la ono whala tau toi whaangala tau vaenga iana wha leo leo. Se i tau tali ele teimi nei ai tau fo ele wha fitau leo lo tupu nei. O vaenga umala na ia o le tau o le leipa a tatou ai fo i teini New Zealand. E fo i Samoa i tatou talafou. Le tutongi o la tau i o tau apu. Ngā luenga ia. Ia o maururu ngā le tongi. Ia wafo ele o le to tele tangata whai ngā luenga ele o tele se unemployment New Zealand te mine tele ngā luenga ele tangata. Ia whapopolo ma le oso ma le tatou whalitupele e nei. O si i lunga le official cash rate. Ia le walu lunga o le vai aso lona lente a lentata no walu lunga le tau o le paseni tului. Ai o le fiafio vai tu o si i lunga le afo i le mortgage interest rate o le pasene tului le o no ngā tupe mo kesi. E whale tupe umai e nei tātou. Ia, o alu umai lunga le tau tui fuanga. O lau tā lale e nei. Ia, wa leo whamai ono te sima le iwa pasene le o iai am. Lona winga o le tupe na e wha tau le se oloa na e wha tau le tāla. O le toa e mawhaina e maua le tāla. E so o le tāla wha popo e mo le ono te sima le iwa pasene. Ia, o le toa inga tupe na te vai ai a. O le tūlanga na le ua mawai tātou le. Ia, i le whataita inga le no tau. A wha peo le oloa na e wha tau o le tasi iwa onis fulu. A wha peo le na e whanau tasi iwa onis fulu na e mawhawhaula toa inga whatusanga lea. O le loa sa luse lau tāla i le tau teimina. I le teimina i pēr toi wha tau o le oloa na e tasi tūlanga o tupe wai nei. E sua e o le tasi le afe iwa se lau whalua tāla ma le lima walu seni. Oi ma le lima iwa seni. E wha tau o le oloa na e tasi. O lona o winga. O loa ia alfa le velai o ele swing o le o tau o le a. O le mea na le o wha pia le tūlanga o le tātou tau o le soifuanga. Ia talu e nei sa si le malo ia. Talu o ni tūla i mai le whainga malo le si ia tutongi maula lalo i taimiuma. Ia le fo o lunga le loa sfuta la sfulima le sen. Ia loa sfuta sema sen. Ia a le o bolunga. A tato wawa i foila e mo i o laisi i mai le minimum wage. A o lunga e leo la tō le usilia tu le tupena. O la e tū mau o la tu e leo isi si tanga. O lona winga e alu lunga le tau o le soifuanga. Ia la e tū mau. Ia o la vo ia a fiena i tangata na. Le la e whanongolongo tu le malo.
o tau wa ai mei o family credits, mai si to ngā tupe ia so ni tangata ia le maula lalo tongi ai o awilunga o le tupe le maula. Ina ia whaise ngā luenga le malo so ni na tau na. O le tūlanga whainga tāwha masanga o no lewa vai atu e whapele i o le taimi matua mawalunga ia le sitanga wa pe o lewa vai atu i walo anga isi whaito whālo tamau ainga po o le e o po le fitu tesi ma le 1% ia. Sa. Na matua whainga tātili. A whai umea le tau ola iu. Ia nā tiri ia le mataulia o le fwoi mau atu o Ukraine ma Rusia. O isi fwoi nānu e mau mai le wheat. Le wheat le whai whalao. Ia, le utato wa ia tu nei le i le tau o le whalao le wa iai o le si whalao sa masai no whatau le rotau sanga talua i e le tutiti au no tala. Au te mia la tine ua o le fitala. Ia o le tūlanga na o tau o le oloa le wai nei. Ona wa whale maua le oloa. Ia, me vesi solo tato tau o le soa ule mai e ia. Ia oloa ia nei walu i lunga ia. Si i lunga le tau o lato. O tangata la ia pe ia uma si tanga ia. O tato ula u whatau. Awa asi ia le tangata la e mailo lo le wa e tasi ambe wa pe ia. Ave whapopo le tau le oloa na ave o New Zealand e tunge lato. E pe on mele au ngai le tūlanga i whatau wanga o supermarket ia. Tau sosoni au mai lalo le tau o loa mo tātou tangata whaatau. Nā tōnua o le mea leo te whisi e ia uia. Se isu e se whai whatau anga whatau no i mi po le a tōnua le tau anga ka pisi e ave whatau i ma letters au. Ia. Po si kuea la tau po le mea le e aru e lunga tau whale o loa a lai ti ngai nana i lai zato. Ia, pei fo tātou whai whatau anga Samoa. Pe fie se tupe mo le whai whatau anga lai Samoa a lea mai le ia ala tu tātou i e lima tala unu tala le kilo talo a. O te le lope fie le tau lai whatau e pa e whatau kilo Samoa. Ia, atoni o isi tātou, sai li lima stai. Ana ia. Ia, se i... o le si vaenga lea masanga pe o le tūlanga le tūla i mai saina ma solmona. Le malienga tono le sa whanau atu i pental no mai. Le sa tano i ia o pito ni ma am. O lo o le fifia le Palemia New Zealand pe o lan whailinga taluai. O lea i ele malidienga o umana whai i nuu i o le taupulenga o tātou le Vasa Pasifika. E la velam solmona. Le Pacific Forum. Ia o nā sa soala o pule matala no e tu whaatasi po lase me i tupu mai lea tunu e lango isi atunu i New Zealand ma Australia e peo na tupu i Papua New Guinea ia ma lea Solomona i taimu tūnai. Ia lea ua e le ngata na whao ngā e Solomona i Australia ma New Zealand. Ala fo i taltanoa i a saina i taimu tū lea uma monino nei le mata o le vai. O la o whaile la tō whea ngainga. A iei se mea a fia i tangata saina le nofo tonu lea Solomona. Na tapale i a saina mai e pulu misa i. E re te tauna whai i a saina mai wa. Io la tangata te tauna wa aia la tō tangata i o. Pela mena e leo fia i a New Zealand ma Australia. Tusa o lea ua o le tūlanga ua nofo i a saina ma a mailo na malosi angale e mawhai e ona sau i e wa aia ma mai ana fita e vau misa i tonu i a. Ia o saini lole whenga inga lea o le lola i New Zealand ma Australia ma le Pacific Forum. Po fere tu e lato. A wale o so le si atunu o tono o le li o le tapulenga lea. Whaile la tō lava whai ngā paanga ma saina. Ia mai a wawa ia ule i nea fot ngā i ngā saina le whai. I saina le whai. Ai wa ai le vasa lo le au tafo o Solomona a. Ia o le fishing zone. O vaenga fo i le whangota i ama. Ia e mau o fo i malawa no saina i nā mea pe a ulela i le whai ngā paanga lea. E wa pene i sena. Ia se mato atu e leo ngā tai whale. Ia o le pō whai ngā tō whangotanga i tai a. Malau. Ia o le peo nai mea na e whaapole ngai. O le telo mea tutupu i tato nuu fo i whaatea makorasi. A vesi se atu nuu e me pise fo le whai ngā malo. E le mafuanga. Ona tamu whaile e sui malo, sui a tanga tolu nuu. Ale melo te vai tu leo tau anga e nesu ala Solomona. E whai te fo o te taita le taita. Tai pe o Seina, tai pe o Lucia. Ia na pule ale o lato. O te le alto inga vevesi o no i tūlanga whaapea. Ai tau te au nei o i.
Sa mana ia na matanga le Pacific Research lena. Lena toi amata toi Winston Peters ia pe wa faistuai. Mai mau te le lo po le ale me on tupu pe ano ia pe Winston Peters tu langa le. Fanu o leva na alu ia e tatala noa ia fale lave. Oso mai lo mo le virusi. I lo e le Palestino le to fe wa inis fa pe lo mo sai na te mi tonu ale fe ta to tan wanga ia mo se to fa lave mai ni te e la o uma tu le puta tala polas a mo mo sai ni fe nga ia ta to va ai tonu wa le so a foi le sunga so ale fa ta no tu vo le sanga tanan fa nga venga ile solmona ya so ia ai tonu mane fo le mo sa no tal no stimula na ia va ai mamau le mo ia nei po e o ngā fo i malmula mai tātou tūlanga o whaingai. I se i vai fo se i tā mesi tātou pese o na whaua toi leo tātou po kalame. Ia toi whatalo whatu le whawhonganga le tino, nu tatano ai fo i o disi o tala lau lungo neva i aso mo le au i le tua ia tūlanga ia. Ia, o te lelo pe toi fio o sau whinangalo masanga i le taapule le fo isa whalongo to tala noa i le fionga i a upito i le whainga malanga le tumai taipal mea paua le mea le pokalame le o vatua o whai e le la whai o kilani a ma le Toyota i toi ngā taawale i e. So le if you for it so we up for the way it's way o fala mo mai lo telefone il tava pe talo fai news e sa o mo fa fonga le tunu e te mi va to e ma to fa mtalanga e tamu fa ya ma to so po la le fa mtalanga o Britania ye tau fa ma mai mo ta to e ya si time e va to sa wa o pui e on tamu fa le ma to e va to si a wala fo e tau fa pula mo ta to Pela o mta upu ye tala noa i nei le vao le malo Japani ma tātou. O le uto e vava i whainga o whianga inga fo i o whatawa inga. Ia o wha moe in malanga leo nei. O la heo ma le au whai pisinisi. Mua e ta ua tulu laulangi. O le uto te tala ni usila o mwhai ona whio wa ia vaa. Mwhai la mai to o loa mwhai fo le mato watu. Ia mai le auto risi e ta whao nei. Ia mai o le masino me le wha pe tala i te leo a vaenga ia. Ia mena le walu le malanga al palimieni o tanu anga la le le lai mo watu pena e mai lau telefo ita avale o fa nga le oxygen ia luna wing o le oxygen lo inga le to fa nga le pensini o le vevesini le la langi le tau so au mo le mena afa pesa wa isa wa ai te o fa ngofie mai fa ngofie le fa nga fa tupula i o teknolosi mal whaanganga o teknolosi le. Lona winga. E oana le toi whaatau o se pensini au. Na tutulu leo pam pensini le nei. Ai whaatau na oksene.
Ala fa felan mana va chat soifua. A vola na le la fo mai nei ya fa pela e piliona ta vale le fo la langi le la fo ta vale ma na vale oxin. O ia la ta va ta to mo ta vale ma na oxin. La al foi lunga mal tau o ke sene. E wala na fai ro ele tai mi te mantua le sa vale po kala. Tanga ta fo le o pisi ta fa vale. Mo me o le can coke fo le. Ai ona na fa le can ta puni le fa ta o le o tonu le ia a le kesi a fa ta tanga. Ia nā nua le sa te whātau te tala e whapeo lai mana vai. Ia vai mō le tau whaawalea nei. Ia le la wo mai nei. E iwa na whaile mea nā e le la whaangai tā wale. E o le oksene nā e whai. Ai wawai le tātou lalo langi nei nei. O le oksene e mau mai la au. A le whaatupula i o tangata soifua lalo langi. Ia na tāle lalo la au o le wau matua. Whau ai mō meo awala. Whau mō whale. O mena le tupu. Lona wing o fai tia la le sauce po le mele mau mai le oksene tato. Le la o fai ne mta vale le la mai va mta vale mana va mala to mo le oksene. Ia tau va lo le tato. Te le ale le vai. Mala inga tola mo. Te le ro po fa se su nga se si te mine te no fa se research. Fa mate ava pe o le population po le la fa tanga te la langi te mine wol le va le fitu le valu piliona. A fa pe 5 piliona ta vale ye la langia. Ai mo miel oksene ta vale umana 5 piliona. La le tu langa ye le la langia ta to ele. Ya yo mena yo tu scientist sei longa e fa avla oksidi na pa ta no se le malaken mo ta to le mana mo oksene a me ne vo la ta vale umma ye oksene o la metu. Sei vai po la stali oksidi. Ya na. Ai sa ai pe ole fam talang ol mele. E balu e ta vale fa pele wo tono New Zealand. Ai fa le la fa ngai fa le trial. Ene masino me. Ai vadu e fo ia company balu company te tele New Zealand. O le wo ye tu se fa so la to ta vale ia o kilani le fa ye le fa te inga le. Se vai po la le tu langa ye ta vale. La fo le ngol o le brand na mai ta vale. O le Mirai e po la. Mirai ta ngol. O le MIRAI. Ia po le mo i ra i ya atono ole ngole ta watu te le lo atono ta fo iso le my right ya wa pe ole my right o po le my right ya ole mi right le fa a pe ole o tulanga na a fa ya tula ele le o lona winga o te inga ta vale ne ole la ta to vai ole la te ma fo na sa lo ta lo fo mo le ole ta una ile malo ya EV electric vehicles ale wo o male oxygen vehicle ia londa winga fai unde leo nga fo le electric ia ale la tato wo mai al naio luai ia na le to popole lole ole o nu Europa le fa tau ma le so o Lucia mala na kis ma le la tato wo le oxygen o loinga o tau na va vai po le nu la tele le wo pe tele oxygen i Lucia fai fa tau mo ile ia wana vetu fa me limanga ile se fulu tau sanga ai le i o le taimi am toa maua ato o toa i New Zealand ia no winga ele e mo ia lima le tau sanga ele umi ia o tu ia iwa ma one of sound ho i New Zealand to inga o si technology nei e fai mo me fa te tainga fai ia tau fai ia wai o te loa e fai ne mal lato research i me tonu ai tatano ai a 5 piliona ta vale fa ngal oksene la langi o la le tu to inga silina tauna anga ia ele anga le alo fa vole ona ta vole se oksene sa olele ya ole si vanga le fa masanga o lea o amatana ta puni o meu MIQ po fale lo fa no se tangata ia ai pe o lo fa tio ina pe lava le fa nga malo no le la tau fai ngone sa fai e tatala i pe anu fanga ia le o te le ia o lo fue le tua mai le malo sa ave le fautuanga le pulsilio so fo malo lo ina ina fa fautua fo o le masina no ve malen te sa ta wai ona fai on tatala o intapunia lo nisio o fale ina no fo ava i tangata o la tau mau o le wa amata ona mai atu le ui atu le afo le vai busilena mobile to telo tato ale temina na ulu fale mai le Omicron in New Zealand o le whanongolongo tuale tano al palemia ma le Chris Hipkins o le sina mafu angana fai le muela to pe fa tua ye le fai ngol la to fai unga ina ia talia fa fautuanga
ona o le popole i le pisi o le Omicron. Wai au le mele na tupu mua sa e whaalongo i tō te leo ni tangata e awe le whale mai po ni tangata mo. Ana sawa le Omicron, haru whaita wawhele a whai o tangata Ana whapela e le ese kata tō MIQ whale ia na nofo wawa i e tangata. Ai sa uloto. Olona winga ila i titi na numero le tato wawa i e ma moni mawina. Ai sili atu lo. Ia pe o mena o tala o te wawa i ala le au whautua i experience mai o tago. O fo mai. Le la toa mau. Mo laki o le whaatua i o na ese mei. O wa ana wabe. O le matua i te lea o le awhianga o New Zealand. Ia o le au whai pisinisi ma le au whai mai. O mea ia sa tau anta tala. Ale moni mawina i tale mai. O isi ngalwenga. E le tanga te whai ngalwenga ua isolate. Mo maua le. Ua maua isi le COVID. Ua maua isi le. Alai pisa wha mai sa tau anta tala. Loina e te tala ai le masesi a whaatau. Ma mai tanga te whaatau. O mai lau whai ngalwenga. Ia ua le lava o loa tanga te whaatau. Ua le lava o loa ua mamai umalu. Ia ama mai o tanga te lai whai whaatoanga. Ia ua le ia te tau apu vai le te lo me na toe nei le isi te. Sa o le lei. Ia o le isi vaenga le musanga vea tui i nei fōma ia pe a i nei whaia onga. E nei whaia onga fōu ia o nei pe ele i ato o tōla tō tutongi na maua i teimina na amatai. Sa o le tūlanga le iei nei. O le afoi o le whaitionga a le uni a le mo nei whaia onga. E fōringa mai o tō tele o nei whaia onga o atu. E leo tongi le tongi sa o tauna iai. A whape tuai o na maua wha maunga o pepa o le whaia on fōlia. O na nofo lolo la tau tongi i le tongi o tangata le isa whailonga. O le memo muana le se la o aile. O le si memo o atono o melon roana o le me se mo mua. O le tuai o na wha mao popo e le haonga. O pepa moni lava o le whaia onga le whainga luenga e la tau. Wai alana le sa o le whainga o le tongi le tangata. O le le ato o tō wha maunga e mo o mia e tu se tonu le ingo o le whaia onga ma whai umanga le tax malana le tongi e tauna iei. Wai ne whamai, o isi la atu whainga luenga ai le loa pe o qualify pe a. O i lai pa ui ele mena e pa ule aonga. E se tauna ta ule aonga i o tangata lea o mawala na PA le teaching. Watu mal wha maoni. Ioi. E almele le wha lungo tu nei. Alan tongi fa pela na o mai nei lale mo wafa mo bongo pe po lale fa longo le o fa ya onga le o ile pa bu ele mena ile pa u tanga le e pa u ile ia mai sa taulana ma vai la to se fa inga fo le e fo i ala fa fita o le ana mai te tongi fa pe o le PA ile tongi le fa longo maula pe la me le tongi o mai le level le PA o le tele fa ya onga mai mo i fa longo ia e nisi nana mo se vai nga tau talo fe nga i tutongi ia mo mo le lunga o PA e na to sila ia ai lo isi se swing of o tele a ale mele o le mai ai tutongi unqualified e te le o le va o le tupe o tangata qualified wai se fai longa mo tangata le se fai longa na lai mo wone nei yo nei se fai a o fia ni tau sanga o lai le sa o fai ngola tutongi e ti te le o va pe lo se la o to ai ana le sa o langa lai le mo wa ia fa mo ia tu e pe ole misa na na fa ye o va ai ma fu ole misa va pe o fele tu polisi seria ana tu pole misa ole le sa ole fa ngol pe pole amtam ia tal sia ia to mo ma ia na tongi o nei fa ya ona tu langa la vai mo me o tongi tau soi fu le wa ilo fa lana to tangi fa sanga wa pe ole sai le mali liang e pe ole la ia ile tu langa sa fi nau i toi fo ia i tu ola to tongi mai po la el tau sanga nai ma lo fa su riva a va pe o ia mai linga tongi la to manga ola e backdated ia to o le lo fa su riva te le o fa tau to ai confusing fa la fa tau le mafu anga tonu ai le mele to pone o mana sai ni lima le uni ma le malo e o fo la ia Andrew Little o lai confuse Andrew Little ele mal mlama leia o le o le fa le umi o was fu roma sina o ta fata no ma ta o pule ma so la pule sai ni fe nga ina ai le o le tai mun muri fa tino ai to fo mai inde ai to withdraw ma to la la va vai pole a to no le ma fu anga pole ai le mele fina wala to wala fa mai e le o ta fe nga ile fa u le fa
ia ai pe o mene o me au tupe a sa o le tala fo o tupe ma fo le miso a inga o la fo inga nga me o le ia se tato vai po fianga ia ile me o tau fo masi malo o le tau mo fai le ne tata no le maulunga le tau sul fuanga tala no i tau fo i to fo tato talo o me o sa ma tapu ia na ini ia ale fa misa fo mo yuni la tutu ia atono o le alulunga le inflation o fa pena fe ele o lava le tupe le sa una to fa proposesina te cover tau fa fetau ia ile na tono ia o le swing on tu la fono le va ia tu ia fai e tangata fai ona to e fa fo i peti poti ia ni tangata fo ile ai ono aveo ni tangata te le lisi po ni tangata fa la ve tono le tono po tangata fo i sulfa e ono va ia winga fa apia fento fa fo i peti poti o la to tono au titilo wa ini ya Chris fa fo i lungo TV pe ta lo fo ya Chris fa fo e sia o le podcast na ia ale o sa o ia le o fo ia fa i uma te tele New Zealand tangata mfaina no fo tangata le mfaina no ia ai ja mo ia fo tu ainga tu langa pe ona ita o i e ne o singa luenga fa ingo fielo na fa Malaysia lo Pacifica la wa ia mai mo pena se maoli e no foi foi tono me ia wa foi no fiel maoli foi tono wa o no ia le ai ni ai ole pe tau mo foi ya Andrew Little la tau fa mo Andrew Little le si va ngol tu la fon e ia va ngol le tu la fon e le o manino mai fa ngo fie ona fatino ola e manino le tau mai o tangata lea ena fraud pe de sa ole fainga ona pepa lena sa waino funei ama oloina e ma fai loa ona fa na toi fa fo ai fa la vela lo tu la fono e tele la sa o me le fastepunga toi fa fo tangata e se mai le refugee status ai also le si ko inga status na no fo va ai po la le tu langa nei ia ma fa tal no lo po fele no en fain toi fa fo ia wa ele mau na la na sul fa mai nei ona isa wa pe fasio tilo na nu le na solo mai ai ava pera na mo wai se me ne sa wa to fa fo ina lo no winga la fa fo ita to la tulo ina ia le mo le lo fa unga ai le to tele ni no la tali to nga ta fa ia pe o me na la e tau wa ina le tu la fo e ro tau ai la ina ia fa fa ta se to nga tu la fo no ya fi ia la mo tiel no la lang e fai ngo fiena fo ia fa ia to nga ia to nga cases fa pene no mai fo sul fa ia le o vesi fo ma lo mo fa ia le ono tanga to fa pene sa ole ia le tele o fa unga te tele o le fianga nei ma Chris fa fo ia wa fa pena fo ile tanga to saina fo ile mana o abatu fa ma lo si ona ia le vola o mai fa am sinonga si tu le ia le vola o ti ele tau e faki tu e tau sangal matua o saina le ia o lai mana o saina tu e whaafo e tu tama le se whaile whaamsinonga e o saina e ile tatununga e me lai mori e saina ia a le e le mana o alu o wan moi loe la tu loi oe e le se whaamsinonga e whai ia mea la le tau sanga i e le ai ia a le ala wa mai e sa o le fo la o mai ilmista ia o ia whaile whai apa pe sa ole tala le saina le arwa tu lo ingo le otil me tu lo level fa fonga le tinu lo no winga le la fa Chris fa fo le fa ungo so fo tanga tane pe ola pe de ya ye ma fo Pacifica le Chris fa vo pe alo fo ye sina to na ya fa pe mo au fa pol kiki wa ta to fa sa ni to fa ta wo saina na to ta to lo pe o me na le tu ya tu a fo ya tu le si me pe ya le mai la tanga tana ya ne la tipi si ko inga ya fa o me fa ta mo ya to ai visi le fa lo fa ta o lo mo ta ngo si o lo fa pe Chris fa fo ile ona sing ola me la ta vi vo le la mi si vo tu pe mo se mo ni si la na e to tasial tanga tana pio fai unga e fainta io na fai unga ia o Lucia male mala to fantupe ona o tawa Ukraine ne wa anga e New Zealand fa yala to tapu fo ni e fo isa fa awau ia lo fa nga solo ni pio lo le fa o to lo fo le o le tele o fo yo no una o fo yo fa tupe Lucia na e to no le
ai sa o le tūlanga nā lo iai, e pe ia o wha solo lawa inu o le laulangi, o le wha uau, le wha popo, po le wha tupula i o mo meo sanctions, le tau wha peritani o sanctions, po sa, po wha salanga o lusia, o le whai e o na wha uau isi wha a lato ngā luenga ia, e ala lai whale tupe po kompania no ngā tupe, o lato i le pi tanga ma lusia, e o ala i tangata i ngā lulue fo i mo tangata no o lusia le maumea, pe tata no la vi oli kahak le tau wha pena. A o leo mau atu nu i Europe. E o ai lo ia le ngā lulue mo tangata na, o le fo o tu le lisi le sa e fo i malato. E wa ai o lo ina le fia ve ia tupe tangata ia wa le o ta o fal tupe. Lo ina o lo ia le o ta pe ia watu me le tau la ni vai aso. Watu le pe la tu langa na le ia o le o ta mwhai e wha sa fal tupe wha sa mi. Ia e peo na ia. E wana e le tūlanga e tūlai mai pia mai o male tau ni. E o whaatasi nei lusi e masaina whai ase la tō vaenga mo tupe pase e la tō tupe. E le tō e whaangai la tō le Swift e la ulua. Whai ni sisi mea. E masua mai po isi nu o le vaenga o ke rope le i le tūlea. E o whaatasi ma la tō le rope pia tō e ma intia. E na awhai lo le ila langi tangata. E wa e tō whaatasi population tangata o saina. Intia masaina. Ole mo tō te lea. Ia, pe o le tūlanga na ia vaenga na. Ia, malo, a o le vātou mana ia tele o filifilia le tangata nei sa whaia o ngalo le peleki e. Ia, a vea ma whaia o ngale au lea tama ita. Ano le tūlanga mana ia pe lua toso. Kalana no whanau mai nei o Chris, I thought you, Steve, o Smith. Wayne Smith. Wayne Smith, ia nau avena. Ia ma David Tua a. Ia. Na vo wa moa le Hall of Fame i le whainga whaipili. Mana ia, a tonu si vaenga na e tau wai fo i le alo le atinu. Ma nei fo le fai uma la to ia ma amese fo ia Wayne Smith se tau fai le to le au le tu pao tamaita tata no le fai tionga stasio o tamaita i maurina na fai le fai a ngole na ye e uma fai so enga sa tau na fa ma vai lo ina le fai a ngole ye ya la e pia na fa wa le ana la tu lo le li potito e pisa lo tamata ya fa ma vai lo ai pe o swing o mana le la nga i fu ta to ni New Zealand ele ngata i ta yo o apo yo o au e o na i mfaya o nga le tu pa ta mai ta na to o fu ta no te mina de lo pe lo tu lo ia Wayne Smith fa pe a mai la se faya o ta mai ta ma ta nga lui fa ta si a o ma le te mi lo ala o fa wa ia e ta mai ta ina pe o ma se alo Steve Hansen ele te le Hansen na nai e whaia o lango ia atono lo a. Ma nei ala na wala e te le ale so ta inga le lango mai tu e ia wa na vo sa whaia o le upelikia. Ai le ma nei o tu langa na le tato por kala me ia o la fa muta i na isi vaenga ia fia o e fo dinga duenga tai ni. Ai mo fa fo anga le tinu ia fa tai lava le lango sua mi se lava tato o fai lotu fa nga lo pa ia le tua. E pe e tūlanga e se al tato le tio e a matal tato po kalameta o mule sauni ngā lotu fale hainga. A mele mole atua le whaftai tele la wale mawhtanga whaifi au. Nā uto olo i saul le tu vainga leo tato ngā ruenga. Ie tapasai na le tato ngā ruenga ya stai tasi. Ie mo se amanota no nawa yasu. Te minei, tō whā, soifua. Saya su ayah fasino
Ia, o le nau whaafonga mai le tātou tunu, le nei vaenga o le tai hao inisio nei tātou porkalame. Ia, e pei o natu ina atu inisio wheo whataltanoanga le sunga le afionga i le lipule ngā tafo i lea. Ia, o le toa fine por tau sala le tātou ngā la leo. Ia, le tamata ia Sevelina mo inisio porkalame sa longo pui ali i lo tātou o tunu. Ia, i le vaiaso na se ima vai atu nei. Ia, le nā ua toi maua le avanoa toi whaafonga. Ia, le tāhua ia o tūlanga o porkalame na ia mawhai ona longo pui ali i le tūlanga o le tātou o tunu. Ia, nā sao tau whaafonga i nei o maea. Ia, ile nganga maulunga. Ia, sa whaamaria ina. Ia, le whaafonga o le tātou o tunu. Ia, manisi o vaenga tāua e ao ona toi whaafonga i. Ia, i porkalame whaanga solo o le tātou ngā la leo. I le aso, ma le aso, ma le aso. Ia, malo lava le soifua manuia, malo fo i le langi mama, soifua matafi le malau tele o le tātou tunuu, ia i ta mamatina mātutua, so se vaenga lava ke lopelo e maua mai tātou whaasalalonga ni vaenga le aso, mātou te ofalofa mwhaatalo whaatu, tono ina o ta mamatua le tono maota ngase o whale o tangata mātutua, ia o so se vaenga lava o le atunuu, o lo e maua mai tātou whaasalalonga, Samoa, Australia, Amerika, o tutuila, so se vahenga lava, mātou te o whalofa, ma whaatalo whātou le pa ia maulunga o le tātou tunu, le whaangaloina fo i o tātou whaawhenga inga taulangi, i so se e ka le sia, whata whai taulanga e fia, to tono Samoa lo tau asuina, ia le ipuvanyo le ola, i lea la whanga, ma lea la whanga ono se lumangna i manui o tātou o lana whanau, mātou te o whalofa whaatalo whātu, mā lole soifua manuia, mā lole langi mama, mā lole soifua maua, ia i le soifua manuia o le tātou. Tunu, e le whangarawina foi, ia nisi o nei a tātou le mā losi o le tātou, tunu, ia o leolo o vala i nei a tunu, pei o na malanga mai tūlanga i ngaruenga whaavai taimi, ia so se vaenga lava, o lo e whaafafonga mai le tautua mana unanga le tātou ala leo, ia mātou te o whalofa ma whaatalo whaatu, mālo lava i ngāru wenga li leo lo utou whaia, mālo le ngāru lue, mālo le tau ātai, mālo le manatu i Samoa, mālo le manatu le toa lua ma le whanau, ioi. E whapena, au ai, e moni lava, ia ai e toa te le lava le tātou tunu, ia o lo malanga mai ni e tunu, ona o le malanga, o le mafua anga le metaua, le malanga mai le nei e tunu, ona o le mafau i lo tātou a inga mativa, leo lo iei Samoa, e tatau ona wha a ea ina i se taimi o iluma. Malo lava da soifua manuia, malo le langi mātafi le malo le tātou tunu, mo le atu le nganga le whaftai tele, lava le sunga atu fue, o i atu fue fiso, sa whea ngai mo le tātou tunu, le tu lai fitu le tai au, i se taimi mo mali atu, ia wale longo puia li ima tu ina atu whasalonga lungo le tātou wala leo, tasi ono tesi ma le tasi wha mo, ia ili nei aso, ia leo o se e me le tātou no fōr vai loa, o le tau au le nei, Jeremia tāpu mānai le nei o le a tātou whaatasi ma o tau le nei taimi o le a tai au, i le i tu la taimi le nei suma le tasi, se ia pā, ia le tu la tasi, a mai ia o iei fo la i o nisio por kalame pei ona iei lo tātou tunu muli mai. Tā lofa lava ia mai oto, o mai oto. O mai oto le ni tai au. Ei le ngang maulunga, ia sa tātou wo umare lotu anafi. Iei se tangata i le alu se lotu, o le mātua i o le leilo apala mo oto le ho le lotu. A le tūlanga la vaia, e tatau on tātou wo le lotu. O manatua leo o manatua se tasio o wo saulo nau so matua mai Samoa vai ku ngai la wo le la nau so la Sicilia sole e le iwa ai wa faisi ofu pa ni tangata e so sa le o tatal no ono tu longa le lotu la so naf ya saulo la ia alu tausanga, ele iwa ai ale uso matua nei le uso la titi. Wa alu si lotu le asa. Ona o olo ele si aso. Ai fesilia tu le li matua le lanta male. Tole. Mai alu si lotu. Mai. Ia. No ale to foi mo le lotu. Mai. E ala mai
o le mātua i tumu o le maliu lena whai nei o le wharsala. O le mātua i tumu o le maliu lena whai nei o le wharsala na ulotu e ni. E whai atu au le lotu, a whai mai nā alu lotu le maliu. O le mele mana o mia, e leo se lotu le maliu tau te oi, o le lotu i le aso sa. Rona winga e te tau o na tātou, e le whapea na o lotu le maliu. Ia na tau o lea, ai a hoi lotu la sa o na tau leo. Ia tātou wo o ma le lotu. Pa tā lofa atu, pa ima na malu lau telo tātou tunu. Jeremia tāpu mā nei le nei, maule nei awa noa lau le lei. Ia aso mālo lo le nei. Ia le ua mālo lo le mau telo le tātou tunu. Ia le ua mau ele awa noa whai on tau tua ina le mau telo le tātou tunu. Ele ngang mau lunga, lo so longa porkalame. Porkalame a tātou le aso le nei. Nai tala longa pueri i le tātou tunu, nai whaafi fianga, ia au wale fianga i le tātou tunu, whainga malo longa o le nei vaenga o le tai au. Tā lofa lava.
Alofa mai ia Samoa, no watungu pele. Ia e sau wina i le mana o lo tatu. Ona o Yesu. Tina le matu i tu i mao ona. Ine o langa talofa. I le tangi o e. Tama la ve ai mai lo une yola. Ia e lo fa mai a vese. Oni mafatia. Yesu e lo fa ola. Talia mai la fatoma. Tau tai o e la macho pola ma. Mr. T, a malana pesen fōre nā wai lungo le tātou ala leo, le taimili nei ngāta fōi leo niso ala leo, ese ia le pesele nā tā ua le talia le talo, nono winga po o le ale vaenga o lo tātou whaia, o anga ruenga o lo tātou whaia, so se mea lava tātou te whaia. O e ai le tali tonunga le tātou ala leo, so se tangata Samoa, e po le ale tūlanga le tāpua inga o lo iai, ia e mawhai o na tātou whaia mea uma e lunga o le tatalo. Nono inga wha mole tama, so ani mai i au whi au ne yaso po kalame malawa tātou te whaatanu ina i le aso ma le aso e mawhai o na tātou whaatanu ina e ala i lo tātou turi vai atu lo tātou te pausiri le langi ia ma so ani mai
ia i le tūlanga e pei o na iai le aso, ma le aso rona winga, ia o le se le son tau, mo tātou le nei aso, o le tatalo, rona winga, e tatau o na tatalo tātou, tatalo tāau, a uli afiafi, ma so se taimi lava, mana ia, o le o te lopo, o le lua tā tātou wa fonga iai se taimi o luma, ia ai le tala le asu e tala tūlanga i tālonga e pei, si alo le o le tātou o tunu, ia Caleb Clark ia le atali i le alo fu le Aaron Clark le ua fai mai o le ali liu lona mafau ua li liu lona mafau le tūlanga ua le o te mana ata alo le tūlanga ta alonga tua sulima le ua me ia tu lona mafau ua mana ata alo le lakapiliki ia le ala ua talia le taimile nei po le ase tūlanga o lo iai le ta o tonga le mata upule le alo le atunu lua suma le tolu tausanga fai asin la titi tele o le atalile nei po le usole nei u fai mai wa iai lon tal tonunga o ia ua tatau ona le ta alo liki ia ona fa apea se fa matalanga o titi le atalile nei e fia his o le ia o fai mela na tala o ia o se supporters po stangata e na te lango ina le au le nei le Rapidus po le au fo le la piti Australia ia le ala o fa pe o yelo na mafau ua fia liliu e ta alo tu lango la kapiliki ma o lo ye fo inisi o la to o alum fana o lo ta alo le au le la piti o le o ye la to so ta inga fo le male tali in po le au le uso le nei ile tu langa o lo yai tu langa i meio la kapi ia e ui o le atari nei o le asa mauro na vanu e ta alo ile au ale te to fito ni usila le olimpika le ana manu malo ai la to ile pinesiliva ia ai o lo iai lona nau ta inga ia ta alo ile la kapiliki ia o e fa pena tu langa o lo ia ai ila le famtalanga muli le sau i fai mai e tusa lava o le fai mai e tele ni ofa sa tu ina tu e au te tele Britania ma ia pani ia mai nei ai o le nganga mo lunga le ri ilea ina ia fai ona au sia ana miti ia po ni mea fu ie tau ai ona ia vai taimi o ta alo pe la dato ma fo vai ngai o ma fo lo tamale o sani pio ia e tūlanga ese ho i ale tūlanga o le ta alo sani piolia i ma ta alonga sa alo ta alo ai na e fo ile le fai lona tala anga pisi tala anga i le taimio o ana ta alonga i taimio lona tala vau ta alo sani pio le World Cup a New Zealand ta alo i lua World Cup le sa ta alo sani pio ta alo sani pio le World Cup le taito fitu ia ta alo san i pena ni mea fa pena le o mana o ia le atalile nei ina ia fai ona tilo nga ia so ia te au ia o se tūlanga le tele ma o se tūlanga ma fai ona so ane mo ia wale tūlanga o le soifuanga le tau tiola e le tu mau e pese tala vau sis lona winga e alua ia le tala vau ma watua matua ia ai o lo ia fa matalanga fa pena ia wa o te mini ia o tuai wa fai asin tuai fo anga o vavela titi mai ia se manu o te tau mawhai fo ia o saua ia awa ni masa ase ipu vai o vai ia sa tam fai ia ia langa pe o tuai mai o vave o sau ia o le wale o te masa sa ani pu vati ia ai ha no vave mai ia e masa sa ai pu vati ia na o te pi o tūlanga na o famtalanga ni vai ngolo tupu te mine ia i tūlanga i tālonga pe ona tātu ia i vaso te sa vaso nei ia pe ona ele fusu anga vo lele a Tyson Fury ma se tasi fo waida waida Tyson Fury ma se tasi fo io ngale te uli sua fo se lilna ia o se fusu anga iwa sumar faafi ta ule iwa sumar faafi ka to tono o le stadium ta alo vo le tole na le to lua tangata ta alo ai fa atu muli ai ia le stadium na i le to tele tangata lango ina ia le tūlanga le ta alonga mata ina na man malo e fo ia le usai a Tyson Fury ia i le tūlanga le
fusuanga na ile asora nafi ia ma o se tūlanga le tele ia o tele ia tupe Tyson Fury ia le o ti fasa o ia tatou ia o to te pon le maua tatou tupe ste muli ia tatou o la ia fa ia Tyson Fury ia mai ni si vaenga mo lana ato mo tatou ia ma lo la bon sa ma lo le nei musika mo to ile nei vaenga o le woli falalili imalalanga walua tu umaya utau mafainga aose ukulima foi ose fa awo peise to omanga italia ilo manao
Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, fapema si papa. Ai fia i loa ngai yo piko ngu asi asi mai si o mako ngu a fio ai le kau fia mali e koa kaula papa a fio ai le lako kama le alo ali i kupo le sava uso ali i ka ua mai ngau i au alona kai sa le ukongi o le lima makua fale upo pe vau ko finga luko style wa pe pesa masiva solo solo bayo solo pa manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo solo bayo, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Pai pai ke le kua maakua fale loa le uka fe ua fale limula loa si Kuki vangu male pa ia lasi o tama fina male a waluma a Io e o nganga ai malo si la fia so le fiku fale sa Welcome to mangu ai le loa eva e sidi ai le ku ia he This is still sila Samoa aku ai le sao o Aotearoa sao Sauna e alu Heua umatama uata itasi maleno fuanga. Solo solo bayo solo pa manamo aulele. Awe natayala awe si umbo fapema si papa. Solo solo bayo solo pa manamo aulele. Awe natayala awe si umbo fapema si papa. Awe natayala awe si umbo fapema si papa. Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. What your sister say? Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. Alalo lo toto, lue mai lo tino. Faefa manya fika ile musika wapa o. O ani tinga se hani wana o. Fa pasi ai abelo
Nai whawhiwhianga nei vaenga o le tae hao e te tōru le pa mana lau tele o le tātou tunu o ia ina ua afa nei le tūla sumaratasi tasi nei minute o te ele afa sumaratasi i le nei vaenga o le tae hao ia e whaatalo whatuai ia le manu lau tele o le tātou tunu o ia o lo pena ora mafuta mai le nei vaenga o le tae hao. Ia pe ona ia niso nei tātou whaafianga sui whiwhiloi ia o wale malau telo le tātou tunu o taito lue au mga ruenga pe ona masani ai lo tātou tunu e ile nganga maulunga o lo solonga le leipea whainga malo longa pe ona iai ia ai e fu ile nganga maulunga ia te autou ia mātou ia o lo o solonga le leipea porgalame o leo te vai atu le tau i nei Wellington o lo o le leile tu langa o le tau i le tu fa mai no tanga mea fa mango le tanga mea i ona ia tātou a parengeke a ai vavo ngola tapie tonu uri ia mo furi io ai fa mango le fafo fa ngale la ia o ia ma tala le atu foi le fa fonga mele tunu tala fale ia ina ia fai ona fa le sina ia felesi o le ia wa a felesi no tonu le fale ia ma e mausina mana ma fo oi e te whaalonga pe ia wa e ho le laki oi le lei mo porkalamena o porkalamena o fi amo fuanga le aso ia e te fia fo ile aso fo wa e malo lo ani le vela o le la ia a o la ua uma ona ia fo fuanga porkalame ia fa mango le tanga me o fa tau ia o lo wa fa o ngama ia ile la o leo te whai tau atu tala le tūlanga fo i le o le bevesi le tupu mai. Le bevesi le tupu mai a tātou i le bevesi le o Ukraine ma Lucia. Ia, le mantua le sa i le tala fo i le whapea sa o volunteers fo i le ua. Whai ona ofo atu i la tau e tau le tau e tau i tangata Ukraine whaasanga tau i a Lucia. Ia, a le ua wa e tu le talafou le whamatalanga le talafou le na saua ni te i le tūlanga le taua. Wa le o whaapea nga o li. Ia, iai fu itama ita i o lo whamana wa ofo fo i lo lātou soifua. Wa mana na o e ha o le uino le whanga. Pe whawewhea ona lātou, wa mana o fo i o lātou e o e whaasanga tau i a Lucia. O le vaenga tā ua fo i le se lo u e se le tā ua i lo mawhau o le vaenga lea. O le loto nuu i o le. Tu mau i o le loto nuu o tangata Ukraine i le lātou. E te tau ona lātou loto nuu i tūlanga pe o mei o tupu te mine le avese ino lātou wha ma losi o lātou ele. Ia ma le mana o e pule ma le ma losi. Pule ma le sawa mana pule ma le ma losi. Wha ma losi o na pule. Ia a leva i atu. O fo ila i le Palestine le Ukraine. Ese ho ia la ki te le ia ai ese ho ia ana ia me fai e pe ia le o se ta i fu le ia na me fai ia ono le tūlanga fa mua le tūlanga sanga le mu o lo natu no ma le alofa i tangata o lo natu no ia wala no va mtala ina le vaenga le ono le tūlanga o se fale o ngata ua o le loto no o tangata nei, tu na whapena fu tātou, ai o lau tua lalo, wha mulmul. Tātou, ta talo pia ina ia mwhai o na manuia, ma ia toe fōi ia lāturu ui whafo. Ia, i le tūlanga pei o na iai, a wani to tupu ni misa, man taua, mani me wapena. Ia, wa e whai ita, ia, ai tūlanga wha le tonu ai, le tātou atunuu, i le tūlanga le taunga tāru so i fuanga, alu lunga le tau o loa, te le tangata maari liu, o na e tātou whanau, te le tangata o suru whai, o ese o le mananao, e no nofo o no tūlanga le tau. Ia, o mea, mana e tutupu, pe a tutupu whaafi tau li whapene, i le tangata e tō tasi. Lono minga, e le tatau o na tupu le nā mea hui leo te whaalongo i le malanga, i nature sinta, i le namalanga i le namalanga le vasuse i le mawaitu nei o le tau mawhai ia awa lava o na o me tutono o Pasifika ia tūlanga o mea ia o
o me oro tu tupu ia tu no ia I fafo atu mal Pasifika. Tu langa fa Amerikeri, ne tu tupu te mine o le mga o le mo ia pule lea, fa pe nan fa, e le tau ona o le tātou tūle nei, e tau ona le tōlonga le leipe tātou ina ia mawhai. Ona tātou wola si soifuanga mautū, si soifuanga le leiolo tau wola, mo mātou fiesiai. Mai e solonga pia fufuanga le aso ma le aso, ina ia mawhai, ona whaatau nuu pia fufuanga, wa uma ona polo ina tātou e tau ona whaatau nuu ina. Ia ai ale ai, ia o tūlanga whaale tonu na, ia ai tātou talo mo I lātou, I Ukraine ma Lucia, ina ia mawave mai se taimi, ia awa lavani toi tupuni me whapena. Ia, nei pispasenga mo o tau, ia tātou we vai fo ile le nei mahenga le tai au. Ma rodo sai, tātou we vai le pesa whalatai ile nei tai au. Ia e whātutu atu tō o manatu.
Tama tai whaia onga ia mai tolu maa nawe misilu ki sua nei vaenga o le tai au, ia o tātou e wari mo tolu nei vaenga o le tai au. Ia ele tama tai whaia onga, e o le tamara o misti he le tala noa misti tūlanga o le tama tai whaia onga. Ia, wai pe o tūlanga nasa iei tātou ia soia. Ia wai pe o whanamai tai whaia onga o fō mai. Ia pe o la tau ana le sa tātou. Anga iei mō neime o pese ina ia mwhai. Ia ona maual tūlanga o sele. Ia, ai, e lau talale au te tātou tu fia whamatala i nātu tātou te. Ole, se tasi o ole malale. Sa uni atu la alu e puera na pasi le alu i fiaru salolonga. Usu malo matua le tahe usa ua le se pasi. Sa lo matua. Matua i le loa po le ale pasi le alu i wa unga pasi. Ia su elo le mea fu ina le tātou sa va i ole. Su elo lithi. Alu loa lo su ele lithi ale malal nei tomo fai su se lithi alu. Sa lo ta avale ale al fisi ak. Wa la tu al ta wal fisi au. Fa el pu, na fa el pu wat. Tu foi me ta avale fisi. Well, olana ma moe le ai fa en fe me sim lo sol. Ma ta le sol. Le lo po ho au ni yakas fa sa sol. Le al wat. Le ia ba kun yakas fa sa. Pe lo fisi ak. E longa o eri i faltua. O le taimi tonu al nele a ka piki e ka po firme, e aluanga iai. O lo, anu lo, to e fo i lo tava le to e piki mai ia le usole. Wak tu al tava le, sili tu le. Oi, wa, fe te aluanga i. Ai o so mai alo. Tela tu ya tu tau langa. Ya. Ya. Tela tu tau langa. Fa tau. Ai. Ya, sau tau o mai la tu ai. Mai ya. Ia fa mole ape. La sunga fa fenga inga lango. Mole se passi o misil passi. Ja, vai tu roving. Ja, o ta por kepla. Ta vale fuile le ta por kepa. Ja. Oso mai ton taval, ta to. Ja, oso lo ton taval. Ja, va APR tu lo ia fe euron faltu. O le ava no tonu al nei. E fe sili tache. E ta tau ona lotu tangata le la sale. Alu ta avale o atulunga le enga. Fai atu le fasili ale fa au i lana mamoi. E te sila fiale kilisia o ai tangata mua ana fausia lalang. No sorten. O ai tangata mua ana fausia lalang. Uma tu e oso ma le pasi sele tu. Tamu. Ja. Alu ta vale. Ja, lue le ulo le o se va pe aso. Fa pe se o le el tangata le. De mana la tangata le spoio. Ja. Alu ha fesilia tu ia. Na lo tamu. O ai le tangata na lona lua. Oso mai le il mala. O Eva. Ja, vai atu lo ma lo fisia. Sol. Le ai lari, o le mana mal tangata le. O le mana mal tangata le na mele fa. La fesilia tu vale. Ole fisia. O fea me te oso mai. O fea tonu alva hanga tonu oso mai. Ele turi tala le.
ele umatu tala vese ai so mai ia el pase o ia au ngala ya ole ngatsa ai vese au ngala ya ole ngatsa ia fa da to ia ai ngala ya ta to ngatsa ole na tango to vese au tuli lo yo ma lo sai ma lo ta to tulu ia nai vaenga ta tu te vale nai vaenga o tai au ia te tau tua lo nanga ta tu ala leo tasi ono tesi ma tasi fa mo ile nai vaenga ole tai au
Whainga tau na tā wha ma vai, ni vaenga o lewa hulu, ni vaenga te tai hau, inu o toi whami, inu te tale tu la suma le rua, tale tu la suma le rua, tu ina tu tātou tala fau, ia I lona toi au ina tu le ni vaenga o le tai hau, ia pei ona longo pui heli I le tātou tuno, ia aia, le ngata la rea, le ngata la rea, ia e wala whatu mo o tau umana mo le tātou tuno, ia whaatalo whatu wai, Erika Maoe, Sone Petelo, Tausili, le pai, funta ta solo, masina leo, o lo pena o le mafuta mai nei vaenga o le tai au, mai mano lau telo le tātou, atunuu, Peka, o lo pena o le mafuta mai na I Colorado, America, USA, na America, o lo mafuta mai le tātou, porgalame nei vaenga o le tai au, malo le, sai fua maua malo le langi mai a te o tau ia wa teilo o le aso nga fuari ni ma tau o le aso sal na ia o tau ia na o tau sa uni fo la tau sa uni le lotu ia o tau o le lotu I le aso sal nei ia ina ia fesili a tutanga te o tau awani tau fai ai matu ai mangai o le maliu le na matu ia ia nei ia le ai e le o se maliu le tau tau ia o le lotu me le mana mia pe ona yelu tatu o tunu tu langa o vavao ma sani ma tu langa o tala au ili no tu langa o vahenga tau o le wha mai e iei ni sio fale o loa le o te iloa le anga le o te mai tawina o lea o lo o iei le tu langa o lo o e ui o le o tatala pe tu langa pe me se lava le tu langa tani fofonga a o lea o lo iei ni sio tatu pisinisi o lo lato fa malosia pel tulanga na lo no winga a fa pe o lo fa malosia le tulanga na inisio tato pisinisi ia ma mea lava vaenga o le tu mo tangata e tatau lava ona tato wo e fa malu no winga fa malu pel tato tunu ia tulanga ma lava na ina ia mafai ona malu mo ia o le ua tala vaenga na tele ia le utato fa ia tala foi le ia utato le ola fa tasi mal tu langa le fa mai lona winga e tatau ona tato malu puia le o to mana tua I le me le sa le ofiso fu malo ina ia so I tatu Samoa o lo so fu malo ina o lo o yo lava a la le o lo so fu malo ina o lo o yo o lava o loo I o lava au io o a la ia o lo ia so fu malo no winga o le saunga le mu male le lei male mat to lo malosi so fu malo ina lei ma tu langa u malava e so tu langa fa mai o le na e yo lima e le fa per watu au e fa mai o e per watu au e ave e fa mai mo o lo ia te o e lava le tu langa na no winga o le fautuanga masani le tato wala leo ia mawhai o na tātou maua pele tūlanga o le saunga le mū mai whaamai. Tātou talafo. Toi whaatalo whātu I le nei au auli, I le aso malo lo le nei o fita sa I taua, I le whaapoponga o telefon mai li si ufonga le lau mua I Wellingtone. O lo o whaawau pēa I tu SS o New Zealand, I a sauninga whaamanatu o le aso le nei o fita sa I taua. O le waweawana le I la, I le maa whaamanatu o taua, I le lau mua I Wellingtone, e do tele I la tau sa moli mawina le sauninga lo ia wha le malo sa whai ai. Na a wai le kowa na sili, ai whaapea I fo I sui o isi malo o iai o late ofisa I Wellingtone. Ai maise ai o tai o le tunu I sui a whaipule o le parlemene, whaapea tai o e kale sia ma whaala potu tonga. E lana saunanga au tu na ta ua ai te mai tai kowa na sili o Dame Cindy Kiro, le taua o le sao o la tau na whano ma maliu sia I taua ina ia maua tu pulanga o aso nei ia le sao le tonga. Sa ia whaavitai ai la tau uma na tau tua I le fita ma le vanga au New Zealand o loo soi fua mai pēa. Ai mai se fōi o la tau o loo tau tua ai pēa I le vanga au le tunu ui le taimi nei. E se whaau whaapitoa mai le Perenise o sa lesa o Peretania sa ia ta uai
le manatua ia malona fo le tua o fita uma sa tauina le taua i matawhanga ma atu maunga o le peninsula o Kalipale i le awhi iwa se lau se furu lima sa ia ta ua fo i le tūlanga whainga tau le taua Ukraine ma le whaitau miliona o tangata ua tūdi e se ai ma o lātou nuu ma ainga ma le tōtele o e ua mali liwai. O loo wha solo fo i le nei aso ia se wha alo wha apitoa le wha wa lele a New Zealand i tu SS o le nuu i se vaenga o Polo Kalame e wha amanatu ai le Anzac Day o le nei fo i tau sanga. I se li poti mai le ai o pale le lau mua whalani na ta ua mai ai le toe manu malo le li Palestine o Emmanuel Macron i le palota o se Palestine fau o lea fo i malo. Na ta ua i se li poti le lofi atu o tangata e langologo ina le li Palestine o Macron i le Eiffel Tower e wha li ai o lātou fia ina ua manino mai i wha asarelonga televise ma wha mau maunga lo ia mai le ofisa whai palota ua toe manu malo o ie le tofi taitai o le malo o whalani. O le tamaitai swafa ia Marine Le Pen mai le vaenga whai o le Nationalist sa tau wama Macron i le tofi Palestine o whalani. Mai na ta ua pea o le toe manu malo ai o Macron mo lona lua o taimi po ana no fo inga so i le tofi Palestine o le tunu u wa tangi ai se tūlanga langolonga ina o ia e au palota ma le mana au tangata ina ia whaatu mau ina pēr ma mausali le whaalapo tonga o le Unio malo Europa a o whenga iai Europa ma whaafi tauri o ngonga ma fua i leos wha inga Lucia o Ukraine e pei o na vevela i nei le taua i Europa i sa sae. O le pola sa lea na sa mo ai te mai tai o La Pen ma ia ioe ai ua manu malo Macron i le pālota sa tau mo whai nei te mai tai i teimi o na whaatu sina e fina wina le te tau leo na whaiti tia o a fianga o whalani i te tonu o le Unio malo Europa ai moise ai o le whaalapo tonga o le NATO. E talo na tula i mai le tau i le vālu sia mai Ukraine o whalani le tunu o lo tau la mua pe i tau mo whainga sa ili ni awala wha umai le taua a toa i fo i ma tau mo whainga mo sa matapu e whaasanga i a Lucia. E lenga te ilea ai ua tele fo ia o penga wa mea tau o whalani ua fua i atu i a Ukraine e ve so son iai i le taua ma Lucia. Ua whaalua ina la whai tangata na mali liu i whaalawe i lungo a wala te tele o New Zealand i le taimi o le eseta i la whainga le ua o ne iai ia e ua mali liu i le whai unga le vai aso le nei o le aso malo lo o fita sai taua. O le taimi nei o le ua o atu i le toa se fulu le a whainga o tangata ua mali liu o na whaalawe lave i lungo a wala te tele. O na nafi na mali wais tangata ti e ui lafi na fe tawi la na wila ma se taamale i le pitonu o rata hi i le o ngā te tono le motu i mātū. A o le isi tangata na maliu ina ua la vela na taamale i le tumalo Northland. E to tolu isi tangata na manu ai lea whaalawe lave ma sa awina atu i le wharamai mo tonga fitinga. O la sto nai e wha isi whaalawe lave te taamale na mali liu ai tangata. Mai o to e whaamanatu mai e nei leo i awe taamale uma e moise le nei aso malo lo ina ia tautua nā le sawa whaatu la whono ina ma ia mauti noa e whaia fusi pāu mo le saonga le mū. Ma a whaifo ia ma mao le mea malanga iai e le lei ale whai ma whai se malo longa. Ma aua le awe taamale pe a whai o iai se whaale tonu ma le a toa le malosi. O le taimi a toa o aso malo lo le e seta i le vai aso taruai e toa whātangata na mali liu ona o whaalawe lave lungo o wala. O se ripoti mai le newspaper o le Daily Mail i Peletania na ta o mai le maliu o se tina New Zealand ina ua ovalo na inu mia o le vai ta a tele fo le nei mo le mai o le flu e ngoa o le lemsip. Na whaalia mai e whapea o le nei tina aswa fo ia Joan Ida Birkin limas furuwaru to sanga o le soifua na whaamautu i le ai o Lancashire i mātu o Engelani. Sa whaatare tale ma mau o ia i le whoringo le flu mo se vai a so tasi mai o le lemsip sa tele ina to o manga iai a whaata otoli ai o ia peitai na iu inari li mo iai nisi whaale tonu ma awina tuai o ia i le whale mai sa muli ane i loi suenga
ua whaina ia lona lewa, talua i le ova o lona inu mia o le lemsip, o se pauta e maua i whale loa ma whale talavai, e fia i aile to te le inu mia pe a tau maua i le flu. I se whamtalanga mai le company o le Racket, lea e ngau sia le lemsip, na la tau ta wai ia le whaano noa o le company, o na le tūlanga wali li mai le neiti nā. Ai o le whaamanatu mō tangata e fia e whaao ngā ina le nei pauta, ina ia whaitau le lei whaamtalanga o loo tūsia i le pepa o loo whaatau mai ai le nei vai la au, ina ia manino le lei ai i le whaao ngā ina. A whai fo i ei nisi tūlanga e sanga fia manino a tili ai i le au ngā le lemsip, e whautua ina lava le tala noa le tangata ia i lana fo mai, mō nisi whautuanga tā la whea ngai. O le te tala ina o la ola fau o le transmission gali i le tolu vai aso umu vai, o mai tau ina isa swinga tele i le sio manga o nisi o nuu la iti i mātū o le lau mua i Wellingtone. O nuu mana o fuanga na isa ma sani au na pisi ma umi ai solo ta vale, o ilonga o na file mu ma le aise pisa o le nei taimi, ina ua whao ngā ina le au ola fau o tasi ma le kuata piliona ta lalo na tau o le transmission gali. Lea ua ngai uma iai ta vale fia vave ona o mai i Wellingtone, ia ata pe fo in toi vave ona toi fo i ese atu. O le awala tele i le vāo Pukirua Bay ma Paikakariki, lea sa ave ma awala tele numele tasi, ai ua ave nei ma awala tele numele 5 iwa, mai ua tau le aini ta vale o toi uia, mai ui ina ua ma naia le file mu ma le toa ma lia ua iai, ai o loo iai le whaanau naunga o lau whai pisnisi le hui vaenga o le atunuu, o le avea i la tau ma pitanuu, ma no whanga e fia tangata e afe, ma sia tu iai. O le totele o tangata e no whai Pukirua Bay, ma Paikakariki, sa o la tau whaalia mai, le tūlanga le leitele, ma le file mu o iai o la tau nuu, talung nei o na tatala le au ala fau. I le taimi nei, li potia mai, le whaasolo, e ina pisi tele o ta vale e whao ngā ina le transmission gali. O la stofi a alumana i eile e seta sa wha mawina aisa si tanga i tusa e lua se lau ta vale whao ngā ina le awala i le tonu o le tūlai tasi. Ai moise le taimi sa amata ngā solo tu waile to tele a ngā i mātū mo aso malo lo o le e seta. O lo o mai tawina fo i se tūlanga whapea i le taimi le nei o le aso malo lo o le Anzac Day. E lesi vaenga o le tātou tala. O le astona i taruai, sa wha vai ai ma le tala aloa ia le whengainga au lotu Katoliko Samoa, sa ngata pele nā tete i nae, ma lo lātou tofi so swani le sunga waweli tui tolowaa, ma le whalitua ia Veronica tui tolowaa, ona ua si itia i la ua i se fisuia inga o whainga luenga a le kapelen sia Samoa. Ua luas fulua te usanga o ngā lue sunga waweli ma le whalitua i nae, ai o lea utofia nei ngā lulue i le palisi al ainga pa ia i Porirua i se vaengo swinga o unga na whaero mai le taitai o le pule anga wha aki e viko po Wellingtone le fio ngā Cardinali John Dew. E le ngā teile au lotu al ainga pa ia a la wha pe fo i ona tausia le sunga waweli mo le wale tua ia isi au lotu Samoa o lo i Titai Bay ai wha pe nai fo i ma Newtown ma Seatoon. O ia swinga na amata whaatino le tausanga te ruai, ai o le tausanga nei o leo wha moe amatai o na tasi le masina le misa Samoa mo au lotu e tolu i le parisi o le te awake rangi, lea e au fia i aina e nae o taita whaapea ma loa hat. Ma o ia sao ninga wha le masina o le a whaasolo solo ma ua wai o na tali malo ai au lotu nei e tolu. O le parisi le te awake rangi, ua tofia i aile sunga il whawhengai ngā ia Paulo ma le whaletua ia nive mō le ngā ruenga whawhe so sohani. O le palisi o le te wairua tapu, lea e au fia i aile whale lua i pitone ma wainui o mata, na amata ili tausanga umamae o na whaua wai i la tau ia i a la tau misa Samoa e ta itasi i le masina. O au lotu nei i lua, o lo tausia le sunga le whawhengai ngā so sohani i a Kalolo Perez. O le Perez tēnei lau lotu i nae o tō whawhia ui whi nau sa whai mafonga o le au lotu e whawhetai le sunga waweli mo le whalitua mo le ngā ruenga sa lātou whenga i aitu sanga i tele i le sauninga lea na tau mawai ai le aso tō nai. Sa mōri mawina lea wha moe moe e le taitai o le palisi nae whalitua i a Barbara Rowley
ai whapea ai le Kalesia. E lima afe, lima se lau ono lua, la wha inga o mai fauko viti, na lipo tia mai e mtanga wenga le soifua maalo noi nei le sa, sa wha inga o pito maa wa lalo lea i te tonu o le lua masina ua mawai atu nei. Sa wha ilo mai foi, e iwa la wha i te ngata na maali liu o no le wha mai, e tu sai o wha mau maunga ia nafi, e whaase lau iwa se fulu la wha i te ngata o ta fia i whale mai mo tonga fitinga o no le COVID-19, wha atu sai le whaase lau iwa wha ana iai i le aso tonai, e to luas fulu mai o lo tonga fitia i vaenga o ngase tinga aina. O mai fau e pei o na liputia mai o lo au fiai le tonu se lau lima sfulu lima o mai le tonu le tu malo le Capital and Coast, ma le se lau iwa sfulu tasi i le tonu le Heart Valley, ai e o pito maa o lunga au kilani e afe whaase lau lima sfulu lima, a pito atu i ele tu malo Canterbury e iwa se lau fitu sfulu walu, ai o le tu malo i Saute, Southern District, e ono, ma le Waikato e tolu se lau ono lima. Whaamania mai fo ilmitanga, renga le soi fo malo nui na, e iai se tangata sa malanga mai whafo mai au mai e le tono New Zealand, ia le vairusi o le tu ainga o le XE variant o le Omicron, o le taimi mo mule nei o mai ai i New Zealand, ia lea fo i vairusi fau, mai o lo mata i tu ina nei ma le toa le mitanga renga ia tu langa. O lo fia mau leo i le lau mua i Wellington e nisi sa moli mawina se whaala be lave ilwa vaula sto nai na manu nua ti ngai nai ni tangata se to lua e ni pulfana. E to fitu ia tangata na tau fia i leo mai ia whaala be lave pe tu sa o le afo le lima ilwa vaula sto nai ia mai te tonu leo o nei whaala be lave e iaiso tanga mani kengi. Sa whaana nati atu iai i le awala le Dixon Street ia au nanga la mea ai taimi o whaala vela wha sei ina ulipu te mai le iai o ni tangata ua whaina i pulu whana. O lona lua whaala vela me sa tupulea i le pitano o tawa sa wha ngai nai fo i se whana na wha pāpā mai i tono se ta vale ma lipo tia atuai i leo pe tusa o le fitu i le tae hao. Sa ma whai o na ta fia i leo le ta vale ia ma wha ai ma le whana sa iai. Lea so nafi lea na whapeo na tu ina mai ai se talo sanga whala waitele leo mo nisi o no sila fia le mafu ango nei whaala velave ina ia whaafso te iatu le ofisa mo suenga o lo whaia. Whaalia mo iai le ia siasi Inspector Warwick McKee o ni whaala velave whapea whaongai nai ni a openga maa losi e sea lava ono te tupu mai le tonu o Wellington mai o te tulanga lea u whaanono te le aile mtanga wenga. Lo ta fia pe la to fitu ia na loka mai le sto nai o lo foi ia isa ili linga. Ma le tala fa ai o fa ma ni mai estasia walis fa sa lo o tu i tono New Zealand le News Talk ZB le maliu fa fo se ai o le la to tangata fa sa lo i longa i le po na po o ia lea o le li so fa ia Bruce Russell e to tele sa fia fa fonga ia na Paul Kalame le tiole nei le News Talk ZB e mo se la vai po o aso to nai fa le company o le li Bruce Russell e le ngata se foi Paul Kalame talenia ai o stasi foi sai longa na te tua i le fonga ina po le fai tau ina mai telefou i lungo la leo sa ngue ai o ia mo te sanga tele e maliu la li fa sa lau o si le fitus fu te sanga le matua o le soi hua o le fai unga le na o telefou. Whatalo whatu le amtangu nei vai aso le tātua tunu, le amatalia i fwoi atu te mga aduenga e pe ona masa iai. E usimai al whafonga o nisi o tale meolo te tupu le tātua tunu i Samoa. Ua whaali al te mai tai presidendo le asosia tausi soifua Samoa le sunga sori alofi papale i. Le tūlanga lo whaafangita ai wha maupo ponga o wha maumaunga o tangata Samoa lo a afia le COVID le teimile nei. Ona o le to tele o tangata Samoa o lo whaia la tausu e ngai whale
E lantou I o loo lantou whaatauina mai I a suenga mai whale talavai pe awina mai fo I o lantou ainga I a tunu I whafo. Ona o le tō tele o I lantou I a loo whaamao nia I a lantou lava suenga o wā awhia. Ai le o mawhai o na ripotia mai le matanga luenga. Mō whaamau maunga mauti noa. Sau nōle tina ia solia lofi. O le foi numera e fitu afe se lau valu se whamalili molo I ai whaamau maunga lata mai o lantou wā awhia. E le o le whai numera mauti noa lea, e mauti noa lava e sili atu. Peitai o le tūlanga na tā o e solia lofi. O le wha mai e sili o na whai ngō whialo na pui puinga ma le tausinga. E toe wha fo I ei li tangata soifua wa fia I le soifua malolo I na le lei. Pe a whai ai mauti noa o ma wha mau maunga o no whanga o I lato wa fia. E na ia mawhai on tulimta I al matanga luenga I mauti noa pui puinga. Ma le pipisi solo ai le wha mai a inga. Wha pia fo I matangata lau tele o si o manga o lo ono no whai I lato wia. O le te minei le matanga luenga le soifua malolo ina. E na o le mamalo le atu no o lo o awhiwhi wane no whanga wa atofa ina. Mō tui pui pui wha pia fo I suenga o lo o mawhai o na wha mawina. E le tō ai titi o le au whai ngā luenga le soifua malolo ina le taimi le nei. E wha whai ngatai o na whaia sa isi a wala. Mō ni wha maunga ripoti mai o I lanto wa awhia. E na wa mai a lanto lava suenga I te tono a inga. O le tua lalo le presidente o le asosia tausi soifua Samoa. E te tau o na ngā lulue whaatasi le antunuu. E vave fo I ai whaafita auli o le wha mai. Ma whaingo fiai. Ma ave ese ai le popole vale. O le whatalanoanga le whaatun sili o le soifua maloloina. Le tō whale ausa Dr. Take Naseri. Na ia toe una ina ai le tūlanga tā ua tele o tui pui pui o le whanau la iti. Ona o loo iai pēr le tūlanga whaata malai mātua. Ai o loo te tala lava le ava noa e wha wa waia tui pui pui. Sau no le ausa o le teimile nei. E pe ua li lifa ma faufau o mau mātua matanga to le antunuu. E le koviti ma ona ia fo I tui pui pui. Ai wa whaatu tu o mātua le whaingo tui pui pui o whanau. E pe ona sasa wa I le tele o tau sanga. E pe o le tui o le misela, tui o le tale vivini maisi. Whai loe le ausa, o loo iai tali tunungo o fō mai anta mamai o le lanolangi. E fōlinga mai o tui pui pui māsani o whanau la iti. O loo te le so lato pui pui ngā matete e ai le siam mo le omikrona. Le o se sao nei le lanolangi le wha mai o le koviti. Mai whanau pepe, se o atu I le whātau sanga le mātutua. Wato e te talo tuai le ausa e le malua le atunu I mātua. E tā ua le tui pui pui o le wha mai o le koviti o lo wha ngā solo le te mile nei. Ai sili fo I o na tā ua tui pui pui māsani o whanau. Lea e whaatau tei el te me whanau waise pepe. Whape nā fo I na wa ato le sifumale lua māsina. Na toe wha amanatu e le usa I le antunu. O pepa tui o whanau. O lo tutusa lo lato whaata away nei le te mile nei male pepa tui o le mai o tui lo na lua o le kovitis furuiva. E whauru whale e whanau I so o sea onga I to tonu o le antunu. Wa fasile sile se polo inga mai le ofisa o whainga pālota. E tawala mai le whionga le whongfitalai o le mota, papali ili o ta euma se pau. Mosui uma o le tu malonga ngaifo numera lua. O le aso ono me I le whai le afiafi. O le antapu ni ai le avanoa mo I lato ume fia restala. E sao ni ai mo le whainga pālota lai titi. E toi sa ili ai se sui o le nofo le tu malo. O le whasi le silanga ina ia no noa se ia lanu pae luma maota malawa. O so se ai ngolo mo mia le restala fau. Fate se ima le restala le liu. A o le i o atu I le asono me. Pe o na sila fia. O le toi fidi ai o se sui o le tu malo. Ina watu malo le a fio ngā va ele pa ia awa iona se kwini. O le sui fai pule o le tu malo I le tasi tau sanga nanga lue ai. Maava no ai le no fo le tu malo I le pale mene. O le wawhaiao na le lana whaamanatu na I Samoa le aso whailunga ina. O fita na maali liu le taua. La ofo I nātu la nātou soifua mo le sao le tonga o le larolangi matangata Samoa. Whailoa le presidente o le asosio fita Samoa. Le fionga tuala Josefo Bonifacio. O le fionga fo I le sui pāne mia. O le tāua tele o le nei aso e toi whaamanatu ai I le atu nuu ma le larolangi.
Soifua foi nā tō ia fita I taua mo le sa ili o le saonga le mū, o se fi le mū le lalolangi, a toa I ma le sa o le tonga, whapea foi ma le wha le lenga le vāo fita tunu, e na ua ea lea taua, se ia o mai lea so. Peitai, e le o lea lea nganga wa iai nei le lalolangi, e pei o na iai le malo Lucia ma Ukraine. Sau noa tuala, e ui ino wale o vea o se aso malo loe pe o na masa ni ai lea tunu. Ai o lea nganga tā o le aso wha apitoa na wha vai e le o mawhai o na tineia. E le toi amatai o whai ngā malanga wa lele malanga wha apitoa mai New Zealand I Samoa, le iai le whai ngā malanga I le aso toa na I le wha ungo le vai aso. Wa toi te talo ma wha amanatu mai ele vai ngā pui puinga, a le komiti o wha avilame tupu wha fua se I le antunu. Wa na o le au whai ngā luenga wa iai le wha atanganga e ma whai o naudu whani te tono no whanga, o lo wha anofo e se ai I lantou le whai ngā malanga o ia wha lele, e wha amanatu fo I le antunu, na toi wha amanatu fo I le fionga ngā filio le te whono le komiti, o lo wha awa upea o na tapu wha apo e putonga I te tono le malai wha lele ma wafu I matautu, se I vanga nā lava na o tangata e whai malanga, o whai lo fo I o se soli tū la whono, le leus te I o ia tapu I lalo le polo a inga, mai ma whai o na whaasali naisi tangata e sala tupe, e lua fe tā la. E lei toi wha lo mai e le teimile nei po le ale o mile wa o iai I le wha nofo e seo I la toi malanga mai le atu a le malanga muli na ngata I whai ngā malanga ai tāo fia loa e se furu wha aso sa wha nofo e se ai. O na tūlala tātu lava sa mo I tūlanga I te tala I whai ngā malanga ma sa o loto ai, ina ua maua lunga le tūlanga o tui pui le atu e le ngata le tui mua ai wa wha pia fo I le tūlanga le lei, wa iai le tui lo na lua, ma le tui o le posta. O tala fōwia mai sa mo le ni aso, man wia le tātu tunu, wha soi foia. sisi pele wha amalama ia ma tilo I tātou lo tātou atunu I Samoa ia po ama I lātou le tūlanga o lo iai le wha amai.
Ia mapo o la fo le tūlanga o le ala tilo mai le vaenga lai sa mo ia tātou pe alo lo fātu pe le ai. A o le tatala alfa malama, ia o le tatala alfa malama. Ma loia te o tau le tatala alfa malama, ia matilo tilo i Samoa. A ia fo iniso i lātou, na le tatala alfa malama, na tongi tasi a hape le uru, to e tongi tasi ma le uru tonu. A le tongi tasi le uru fafo, ma... umia ia ma lue ia le uru wa lue ia le uru winga ia okay o le watu le me te ia la watu se le nie e o lai o tonu nei vai aso ia ai fua mai fo o le fua atu io ia ma lor tatu tuno ia le fa fonga le nei vai ngol le nei vai ngol le oli le o le afali tu la suma le lua te 3 minuto mana ma le nei afa se kone ia ona afali le tu la suma le lua ia i le tautua mana unanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whāmo mo le atu le nganga le whaaftai ia i la wano tilawa ia mo tātou talafou i New Zealand nei ia whaapea fo leo sa ia tā Salam Sam ia mo longo puia li i o le tātou atunu i Samoa me o lo tupu Samoa ia e mawhai ona whaafafonga i o le tātou atunu ia i New Zealand ma le lalo langi ato nei e sa o li o ngano ia te ausole o nei le aso foi le aso fa manato le tūlanga ole o yo tatu aso malolo sa le lo ia tatu te mine mo le mawina ia o ila tau ia o tangata mali liu le taua ia o le ala o ia foi le aso le na vai foi ia o le o fai mai foi na mata na tau fai mi sa mo tūlanga na o se tūlanga le le tele. Ia, toi afa i tūla, ia manai se kone, o lo toi manai minuti o lo toi, ia ona mai a foi lo tau tua i lunga le tātou wala leo, tasi ono tesi ma le tasi whamo, ma lo sa i ma lo le, whaatotoa ia te utau le nei aso, i elenga ngā maulunga, lo so lo ngale leile tūlanga o Porokalami, wa ai le tau maftanga le toi ina, ia wa te al sulua, ia o lana fuala au i misi, ia awa o la vana i misi di fuala au le tae au uli ma le fiafi le au vaenga fo i le kuka ia ma lo le tofo le paula poa ia ma lo fo ia le tau sami ia wa auto ia ele fa ia tua sa utala ia te auto pula auto tofu i le tofo ina o tau mea ai ia wa o ai le au vaenga ia tau si le au vaenga ia tofo ia tatu mea le au ngase e gama vo ia vai mai sau tato ai ave mere tala tali tamai o tamazani mai tau sami o tau langa wa ule ele manongi sau ai langa wa ule sa fa yer kuka io e sa ole ele manongi sau tau sami langa o no e ma ngo mo kuka io le kuka la lea io le kuka la lea lea la o matua te lea ia le tūlanga o lo ia tātou le teimi nei malo le on sai ia o le a tātou se e mai nei a tātou sengara nei vaenga o le auli tātou wevai mo o tau ia awa ia fuafuanga pe ona iai lo tātou aso malo lo nei aso musika ia mo vai ainga o le auli Mona
lanu ka pele mea ngā se I kau whaava E sale whasiava, ai a ele lava Ku ilunga mga wakaska mo ina mga wha E amo e whawhia, le ungule asa sa A ele mawhai o rau mai au vinga Ia e ilo le le o lau tūlanga Pe atu mutangata E aona e malama lama Mona I tama umalo o kia Whai ava mai lo aina O mea ia e aona e sila fia Mona I tama umalo o kia Whai ava mai lo aina O mea ia e aona e sila fia Wale leila, o lau whikanga Se o mea ngei, ele e se whaingaka Se o kama ngei, e wawele ningo Se o se mea lava, ele lele ngaio Ai whai I lokama, wale leila Sa ungi mai e ai whaspovi aso uma Ha 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 Ea e kasia Mona I tama umalo o kia Whai ava mai lo aina O mea ia e aona e sila fia Mona I tama umalo o kia Whai ava mai lo aina O mea ia e aona e sila fia La ouverture est ainsi. Tiens. Ah. La 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 la. Yeah, yeah. Hey, hey. Allez, allez. Oh,
Pele au iau tuangani le nei vaenga o le mauli ma le tautua mnaunanga le tātou wale le tasi ono tesi ma le tasi wha mo i lungo lana leitio wha longo ai le ngāta fo i le lungo lana Facebook live le nao lo pena ona i le tātou Samoa Capital Radio ia wha pia fo i lana Facebook le na o lo ia i lana tautua masani le aso ma le aso ia a wale longo po i rio le tātou watuno o ia ini meo lo tutupu ma o lo tutupu ma o le a tutupu ina ia mawhai ia ona longo pui ali e pelo tātou tunu i le aso ma lolon sai a lola fo i le tau atai do tātou tunu i le nei vaenga o le aso ma lolo o le Insect Day o le peo no tātou iai ia wale wha amna tuina o i la tau na mali liu le taua ia lea o iai le aso ma lolo le nei o tātou ia o le aso le nei o le to tele nisio e ka le sia o a inga ia o talo o le ua mataltala tūlanga o vavao le wha mai. O lewa a mata whunu to tele la tau, o lewa a mata o na to e a sia la tu a inga, ia wa ota whaonga masani, malanga i Australia, Samoa, o whea lawa se atunu o ke lope o leo lo ia ia por kalami fufuanga whapena, lewa a mata o na to e tatala, ia ma o lewa to e a mata o na to e malanga ia le to tele o le atunu. O le aso mana o lo foi la nei e le tau mateina o lo ia iniso e ka le sia, ia o lo ia fo inisio o company matulanga uma whapena vaenga ni vaenga vo i tuma oche le malo ia o lo ia ni la to por kala me fata tia mo le aso nei ai mai sa tulanga o ta faonga ia peila ma to ni Wellington ta ilo ia te o to i si vaenga lo ke lo pelo to ma futa mai ai a o ma to la vai nei Wellington o le ma to i ma nei la vol tulanga le tau ma le tulanga o le langi le lei o le aso no winga o le ala i por kala me fa ngaso solo le aso malo lo le nei tu fa tuanga le tatu wala leo ia wa ai si i la vea io tai a fu to a mata tatu ngar wenga io ele le ala la vel tangata fu le lo fa ngar wenga o la to si le ia tasio le me ia ala vea fu io o le ale fu la se tio tai a ma se tio ma se me io le uli to mo tanga le uli ma to mo tanga le fief ia e va ai si la vea ia ma va se ko pa kiu ori Pai mama ska ko pa kiu ali o to ai ori to pa kiu. Io, le ia si ai singa, io, e si ai singa o le ta to cheva. Ya, e o la le le ia ma, ya, fai la to pa kiu na, e o la to pa kiu na. E o la foi ai le vai pai le ia i nei. E le tau si foi lo tama iola. E le gase io. Alo fa to ai Herman no lo mafuta mai na mastone. Taila va usol mafuta mai manuia ia whainga malolonga ngā tawhulea o tone au waa ia o le tofina Valentina Masoito via o lo mafuta mai sina leo futa ta solo tau sili lea pai o lo mafuta mai le nei vaenga o le tae maniso i lo tau ia le ilungo le tato YouTube ia ma le tato Facebook ma loona verso i fua leo to mau so sulima ni minute to sumale ni minute na tale tu tasi fa mai aina le tato tautua ia ilunga le tātou ala leo. Ia ua iei fo inisio tātou porala me unmune mai. Ia i Samoa, ia ona longo pui ali pelo tātou tunu. Tātou eva pere musika ia mo o tau i le nei vaenga o le awauli. Mr. Lover, Chris Mona, hey, hey, hey. They call me Mr. Lover. On the case. Hands on your body, I don't wanna waste your time. Hey, hey, hey. They call me Mr. Lover. On the case. Hands on your body, I don't wanna waste your time. 6, 5, 1. All the good things I've been dreaming all night long, it didn't happen at all. So I tried to push it and go really slow. When I was 16, I was feeling comfortable. Maybe it's time to let it go. That means it's time again, nobody will love me like me. Oh man, so I'm getting to lose control.
Luciana, wa uma ona o taku atu. Le mama le na ua avatu. Wa uma lava oe maha. O te musu, I se teine ai o langu mutu. E sili ona whaka mutu. Fo I ita isi o kumu. Mali e lo fina ngalo. Ia wha ngalo. Mai oso usese. O oi o la upele. O te le o toi taa. Ile maketi fo. O te le o toi siva. Lava ile koko. Luciana, wa uma ona o taku atu. Le mama le na ua avatu. Wa uma lava oe maha. O te musu, I se teine ai o langu mutu. E sili ona whaka mutu. Fo I ita isi o kumu. Luciana, wa uma ona o taku atu. Le mama le na ua avatu. Wa uma lava oe maha. O te musu, I se teine ai o langu mutu. E sili ona whaka mutu. Fo I ita isi o kumu. Ona lava lea o oe. Ita wha moe moe. O lea ua o sau. Ma le whasi ma moe. Ma le pepa vai moa. O si o pipi. Tate a ai ai. E whate le lava oe. Luciana, wa uma ona o taku atu. Le mama le na ua avatu. Wa uma lava oe maha. O te musu, I se teine ai o langu mutu. E sili ona whaka mutu. Fo I ita isi o Luciana le nei vaenga o le awauli le tautona unanga le tātou wala leo ino toe 5 minuto tale ono ne minuto mana sekone tale tula tasi whama e ina fo le tautua unanga ia ale tātou wala leo lungo le tasi ono te sima le tasi whama lungo la nala leo ia ma se awa unanga fo I lungo le tātou Facebook ia ma le YouTube ia ona me ia tu leo le tātou porkalame ia pe ona tautua I fo inisio le tātou tunu inisio sui whasalalau mai le tātou wala leo ia pe a mai a se tūlanga le tautua ia I whaatalo whatuai ia leo so ia me lota o pe na ma futa mai ina I sa taua I motu te ina I polu ia ngata fo ile I le tofine ia moe ia ngata fo ile ia le tofine ia Marion o lo mafuta mai nai me le pone Australia leo se ia te kori ia va pe fo te mai ia vai fanga o lo mafuta mai ia maritina ia niva ma le anko ia Jeremia si Nalina ma le latou ainga o lo va pena ona eva ma le nivaenga o le Oli, nei tātou e vai vanga le nivaenga le oli ia ona fa mai ai leo le tūlanga le tātou tautua. A fuli mai lo tua. O fe mele a fuli anga iai.
a fuli mai lo tua ona e to e whaasanga mai lea. Ia. Mai a Felice Mikaele. a fuli mai no tua pe ona iai i Felice Mikaele le nei vaenga o le oli. Ia, Felice se i tau whai atu le whamtalanga lea, ia o na tātou toe nā toe le lau pespesenga le nei vaenga o le oli, mana ia le pese. O toi lua ne minuto na tale tu le tasi, ia, ia le valenga nga maulunga, ia o le fief soso ni atu mal tūlanga le tātou tautua, ia uma fo le tātou taimi whaatūlanga ina, ia, mo le atu le nganga le whaftai te le lava le tātou tunu o i nā tōlo tustusi mai runga le tātou Facebook Live, al ngāta fo i leona i tātou tamamti nā mātutua, o lo whaafonga mai tonu maota malawa, ma whalo tangata mātua so se vaenga lava, o lo e ua mai le tātou whasalonga, ma le unanga le tātou ala leo, mo le atu le nganga le whaftai te le lava, ia i le tariaina fo i o le tautua tonu maota malawa, ia i le aso, ma le aso, ia o le tua lalo lava fo i le au auna, ia o le afo se tūlanga se tala ua le tautamali le whaafonga, ia se tala o papa le whaafonga, ia mātou te aso tu vai marui puenga, ia wapena ona mā ngalo se whaamatalanga ua le tautamali, ia o anga lavo tātou whaafifianga, matulanga suanga, ia ma le tātou fiefie le nei auri, a ele nganga maulunga sa whaamari eina le tautua, ia fo ile vi inga lo tātou tapa au sile langi, ma ua se isi awa noi le aso, po le ase aso malolo la tamai, tātou toi wheiloa, ia le taimile nei, manu ia telefai ngā malolonga o le nei aso, ngā ta fo ilelo nei vai aso i fi au mga luenga pēna māsani ai, ia wha soifua ia.